Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berusaha Profesor Pengurusi Jawatankuasa Keinstitusian Biokeselamatan Biosekuriti UMT, Profesor Dr. Norazlina Ismail, ahli-ahli Jawatankuasa BBC UMT. Yang dihormati penceramah jemputan hari ini yang berbahagia Profesor Madya, Dr. Venugopal Balakrishnan, pensyarah dan penyelidik daripada Institut Perubatan Mula. Yang dikasihi para peserta webinar hari ini terdiri daripada warga penyelidik dan pensyarah UMT serta staf pengurusan makmal, dan yang juga dialu-alukan peserta daripada agensi luar UMT lah. Alright. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas limpah kurnia, dan darinya juga hari ini kita dapat merealisasikan siri 1 webinar Keselamatan Biosekuriti UMT 2021. Bagi memberkati majlis pada hari ini, marilah kita bersama-sama memulakan dengan membacakan umum kitab Al-Fatihah. Hadirin yang dihormati sekalian, untuk makluman bersama, webinar Biokeselamatan dan Biosekuriti UMT 2021 ini diadakan dengan kerjasama IBBC UMT, Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi UMT, KRIM, dan Pusat Pembangunan Bakat dan Inovasi UMT selaku urus setia. Untuk makluman semua, program pagi ini juga boleh diikuti secara FB Live di FB Pusat Pembangunan Bakat dan Inovasi UMT. Terdapat 4 siri webinar dalam webinar Biokeselamatan dan Biosekuriti ini yang bermula pada hari ini. So hari ini siri 1 kita mulakan dengan Biokeselamatan dalam Penyelidikan, memfokuskan kepada asas biosafety dan juga peranan penyelidik bagi memastikan aktiviti penyelidikan dijalankan selamat. Akan specifically Akta Biokeselamatan 2007 dalam mengawal selia penyelidikan bioteknologi moden dengan penceramah jemputan daripada Jabatan Biokeselamatan, Kementerian Alam Sekitar dan Air, KASA. Siri ketiga akan memfokuskan kepada isu biosekuriti dalam penyelidikan dan langkah mengurus ancaman biosekuriti oleh jemputan daripada Institut Penyelidikan, Sains dan Teknologi Pertahanan STRIPE. Manakala siri keempat, siri terakhir adalah garis panduan IBBC UMT, kaedah pemantauan biokeselamatan dan biosekuriti UMT oleh yang berbahagia pengurusi IBBC UMT sendiri. Okay. Sebelum saya menyerahkan sesi ini kepada yang berbahagia Profesor Madya, Dr. Venu, izinkan saya untuk membacakan sedikit latar belakang Dr. Venugopal Balakrishnan. Dr. Venugopal Balakrishnan mendapat ijazah pertama beliau dalam Bachelor Applied Science Biotechnology USM pada 2001, Masters of Science in Biotechnology USM pada 2004 dan juga PhD dalam bidang sel dan biomolekul USM pada tahun 2008. Dr. Venu pernah bertugas sebagai pegawai penyelidik di Institut Farmaseutikal dan Nutraseutikal Malaysia (IFAM) sebelum berkhidmat sebagai pensyarah dan penyelidik di Pusat Penyelidikan Perubatan Molekul INFORMM bermula pada tahun 2009 sehingga sekarang. Bidang penyelidikan, Dr. Venu memfokuskan kepada aspek molekular dalam kanser pangkal rahim, toksoplasma gondii dan kajian terhadap kerintangan antimikrobial. Dalam bidang biokeselamatan, Dr. Venu terlibat dengan sangat aktif dalam perancangan dan pelaksanaan biokeselamatan dan biosekuriti di peringkat kebangsaan. Beliau merupakan Presiden Malaysian Biosafety and Biosecurity Association (MBBA) mulai tahun 2021, menganggotai task force membangunkan draft bagi Biological Toxin and Weapon Convention BWTC Acts of Malaysia, ahli National Health Laboratory Working Committee for Biosafety and Biosecurity. Dr. Venu juga dilantik sebagai Technical Expert mewakili Malaysia dalam membangunkan dokumen ISO 35001-2019, Biorisk Management for Laboratories and Other Related Organisations.
Dr. Venu telah menghadiri banyak latihan dan bengkel berkaitan biokeselamatan dan biosekuriti sama ada di peringkat kebangsaan maupun di peringkat antarabangsa. Dr. Venu merupakan Registered Biosafety Professional Malaysia dan juga Certified Biorisk Management Personnel oleh International Federation of Biosafety Association (IFBA). Dengan pengalaman dan pelibatan beliau yang luas dalam bidang biokeselamatan dan biosekuriti secara di peringkat kebangsaan dan juga antarabangsa, maka dengan ini dipersilakan Dr. Venu untuk meneruskan sesi webinar kita pagi ini dengan tajuk Biokeselamatan dalam Penyelidikan, Peranan dan Tanggungjawab Penyelidik. Doktor, the floor is yours. Silakan. Thank you very much, Azrina. Saya pun saya bagi dalam English, you dah translate semua ke dalam BM. Boleh, Doktor. Silakan, Doktor. I was amazed. Okay. Good morning, everyone. So this one, my slides is slide saya dalam English, tapi kalau kita campur dua bahasa tak apa kan? Should be okay, Doktor. Should be okay. No problem. Okay, yeah. Okay. Kalau siapa-siapa ada anything that you need to ask, that you can put it in the chat directly so that saya boleh jawab, ataupun how the host, it is in between mereka boleh tanya soalan ke atau at the end? Boleh, Doktor. Kalau kita kumpul towards the end pun tak apa juga, Doktor. So saya akan baca towards the end nanti. Okay juga boleh. Tapi kalau diorang ada ni, they can unmute and directly ask the question jugalah. So we have two ways lah. Okay. Yeah. So siapa-siapa yang rasa nak unmute dan tanya soalan anytime boleh. So I think that one would be much more easier sebab kita boleh discuss on that matter pada tu. Okay. So good morning again. Selamat pagi kepada semua. So macam apa yang pengerusi cakap tadi, okay. MC is my name is Venugopal Balakrishnan, boleh panggil saya Venu je. Okay. So saya hari ni saya akan explain pasal lebih kepada pengenalan kepada biosafety dan biosecurity, apa yang seorang penyelidik harus tahu mengenai keperluan biosafety dan biosecurity. Okay. Sebenarnya apa yang kita ada ialah laboratory hazard. Apakah laboratory hazard yang kita ada pada masa sekarang semasa kita bekerja? That is related to biological, animal, chemical, radiation dan physical. Kita setiap kali kita masuk dalam makmal, kita ada benda-benda ni yang kita akan hadapi sebagai hazard. So apa yang kita akan lihat pada topik hari ini hanyalah yang pertama dan yang kedua, which is biological dengan animal because it's related. Yang chemical, radiation dengan physical tu mungkin UKKP nanti akan buat secara berasingan. Okay. So macam mana kita dapat, sekarang kita kata macam mana kita dapat exposure. One of the very good example pada time sekarang ialah macam mana kita dapat COVID. Semua orang okey je, tapi bila kita jalan orang kata COVID. Kita pergi mana orang kata pakai face mask. Okay, alasannya ialah sebab it is by inhalation. Okay, secara bila kita sedut udara dan kita akan dapat. This is through inhalation. So dia ada 4 method yang kita mungkin akan dapat exposure kepada hazard yang ada dalam makmal. Is by absorption. Ini by skin absorption akan berlaku. Okay. Ataupun secara ocular absorption pun boleh melalui mata. Okay. Lagi satu ialah injection. Disebabkan yang ni lah kita bagi tahu dia ada rules and regulation. Dalam makmal dia kata jangan makan dalam makmal. Don't eat and drink in the lab. Because all the organism is flying everywhere. So kalau kita makan dan minum dalam makmal, kita mungkin teringest. Okay, makanan bakteria ke organism tersebut. Inhalation dah cakap. Dan juga yang last adalah injection. This is through needle prick. Sebenarnya benda ni akan berlaku bila kita bekerja dengan animal and kita buat, kita inject animal dan orangnya tak buang syringe macam tu, dia nak recap balik. Soalnya bila kita nak recap balik needle tu, needle prick mungkin akan berlaku. Okay, that's why it's advised you don't recap your needle, you throw away your syringe. Okay, so mengikut yang ni, so this is where that laboratory biosafety ni dibangunkan. Kenapa laboratory biosafety ni dibangunkan? Ini adalah untuk menjaga
okay, menjaga ke personel yang bekerja dalam makmal dahulu. Anything goes wrong, apa-apa kecelakaan ataupun apa-apa accident yang berlaku dalam makmal, the first person who's going to get exposure ialah kamu. Okay, including me. Kalau saya bekerja dalam makmal, saya dapat satu tumpahan bakteria punya culture, the first person who's going to get exposure is me and you, atau dengan kawan-kawan kamu yang dalam makmal tu. So, apakah tu laboratory biosafety sebenarnya? Kalau kamu ikut daripada dia punya definisi, containment principle. Okay, ini merupakan prinsip-prinsip containment. Containment maksudnya ada satu kawasan yang tertutup. Okay, containment principle, teknologi yang terdapat dan praktis. So, dia meliputi 3 bahagian di mana kamu perlu ada makmal. Okay, contain makmal dengan kunci di pintu. So, itu adalah containment principle yang tertutup. Dan teknologi yang digunakan di dalam tu. Dan juga praktis yang kita implementkan. Untuk apa? Untuk prevent unintentional exposure. Maksudnya, semasa kamu buat kerja, kamu tak berniat untuk nak exposekan benda tu. Tetapi dia secara unintentionally, dia release. Contohnya, bila lepas kamu centrifuge, kamu nak buka vial. Lepas kamu centrifuge tu, dia dah ada pressure dalam vial tu. Vial ke centrifuge tube ke semua tu dah ada pressure. So, kalau kamu buka di open bench, benda tu start akan fly. Okay, dia akan terbang disebabkan pressure tu dia akan keluar. The first person yang mengidu ialah kamu. So, apakah kita buat? Kita buatlah teknologi, kita gunakan teknologi. Maksudnya kita buka dia dalam biosafety cabinet. Okay, kita gunakan biosafety cabinet. Bila kita buka dalam biosafety cabinet dan kita ada praktis di mana kita tak allow people after centrifuge kita buka secara open, that will prevent unintentional exposure. Sebenarnya benda tu adalah unintentional, bukan kamu nak buat secara sengaja. Okay, itu yang dimaksudkan oleh definisi laboratory biosafety, yang kalau kamu tengok dia full line to biological agent and toxin or accidental release. Maksud dia accidental release ni macam saya kata tadi, ataupun bila jatuh, tertumpah and so on. Okay, this is basically protecting the people, orang daripada kena jangkitan. This is laboratory biosafety. Okay. So, kenapa kita nak cakap pasal laboratory biosafety ni semua ni? Why we need this? Okay. Sebab, kalau benda organism tu terkeluar, dia terkeluar kepada environment, apa yang boleh berlaku? Potential to infect and colonize animal and plants. Okay, mungkin dia akan pergi colonize animal dengan plants. Apa yang dia boleh sebab? Kalau kena animal sebagai H1N1, avian influenza kan? Okay, dia duk effect ayam. So what happened to the industry, chicken industry? Tiba-tiba drop, chicken industry drop. So there will be high economical losses. Okay. Besides that, it can increase survival and dissemination in the environment. Mungkin dia ni tak pandai nak survive kepada environment tanpa host. Tapi lepas ni dia pandai. Okay, sekarang kamu dah tengok banyak-banyak variant of COVID. Okay, so first COVID biasa, lepas tu ada alpha, beta, sekarang ada delta, lambda ada dah, reporting on lambda. So, the bacteria, kamu orang kena faham, the organism, bacteria and virus, dia bukan macam kita. Kita nak adapt. Sekarang, you take a travel, you pergi kepada overseas, you pergi UK ke Europe ke tempat sejuk, how you adapt? You pakai baju sejuk. You pakai glove. Okay, you pakai 3 layers of baju. Tapi bakteria, they will do gene shuffling. Dia panggil ayat dia gene shuffling. Dia akan ubah dia punya gene supaya dia boleh adapt kepada environment tersebut. So this is why you get antibiotic resistance semua tu. So itu yang akan berlaku kalau dia try to survive in the outside the host, the environment. Dia akan jadi lebih rintang. Okay. And kalau kamu tengok the impact to human health, allergenicity. Okay. Mungkin kamu akan kena allergic sebab the bacteria ataupun virus yang kita duk manipulate di makmal adalah untuk kita nak buat research. Kalau benda tu lepas manipulate, you are not sure what is going to happen to you bila kita kena infect. Ada yang dah ada extra
resistant gene dalam tu, ada yang dah ubah dia punya pathogenicity island, ada yang dah diubah something untuk buat, all gene manipulation is been happening. So bila dia infect kepada kita, kita tahu what is going to happen, what is going to create on allergenicity, toxicity, pathogenicity, dan juga possible alteration route of infection. Okay, sekarang kalau COVID masih lagi through inhalation, apa jadi kalau dia through absorption? Kalau kena kat skin, dia boleh masuk terus. Okay, macam Ebola. Then it would be another scenario. Okay, so and possible survival outside of the host. Untuknya contoh sekarang macam dengue ke malaria, they cannot survive outside of the host. Another good example is rabies. Rabies cannot survive outside of the host. Tapi bila kita try release dia kepada environment, kalau dia boleh survive outside of the host, it can be more dangerous. Like COVID now lah. COVID now can survive outside of the host in the air for 8 hours. This is the problem now that one area kalau seorang bersin ke apa, then 100 orang dalam tu akan kena. Okay, because it can survive outside of the host for certain time of hours. Kalau dia perlukan host sahaja, outside of the host dia keluar je, dia boleh mati. Okay, so there is quite a lot of bacteria cannot or virus cannot survive outside of the host. Tapi bila kita mungkin benda ni akan di-alter kalau kita tak vigilant. Okay, and the last one here is antibiotic resistant. Memang this is the biggest problem yang kita ada sekarang. Okay, for your information kan, saya rasa ramai dah tahu kita dah ada XDR TB. Maksudnya totally drug resistant TB. So kalau siapa-siapa kena TB itu memang tak ada ubat lah. Okay, and then a lot of antibiotic resistant superbug yang memang kita panggil dia sebagai superbug dah ada banyak dah. Okay, MRSA dah jadi VRSA dah jadi tocoplanine dan linezolid punya resistant. So nak bagi antibiotik apa lagi? So this is the reasons that everything has to be contained in a safe, because these organisms, they could try to survive very fast. Okay. So lepas tu kenapa kamu orang akan tanya, okay, biosafety tu saya faham lah. Okay, apa kena mengena dengan biosecurity pula? Kenapa kita kena jaga? Kalau you tengok biosafety, organism ni pergi attack manusia, manusia kena demam. Tapi kalau you tengok biosecurity ni, now ada orang nak curi dia. Kenapa? Okay, kalau kamu tengok dia punya definition ialah protection, control and accountability for BBM, valuable biological material. Maksudnya kamu kena protect, kamu kena control the use, dan kamu kena pastikan ada orang accountable. Maksudnya kalau ambil satu vial tu jadi apa? Pergi mana? Benda tu kena ada accountability itu supaya to prevent their unauthorized access, loss, theft, misuse, diversion or intentional release. Okay. Contoh sekarang saya pergi balik kepada COVID. Katakanlah COVID ni ialah man-made. Dia dibuat di makmal untuk buat research on human coronavirus. Tapi benda ni dah di-release. Ada orang ada niat jahat, dia dah release kepada outside. So this is what the pandemic that yang kamu orang nampak. There are another lot of viruses yang duduk dalam makmal. The same thing can happen. Sebab untuk nak releasekan virus ke bakteria ni, it's very simple. You tak perlu banyak duit sangat. Okay, you dapat satu vial tu cukup. Kenapa saya kata satu vial cukup? You pergi ambil satu vial tu, you release kepada dalam satu dewan, orang pun tak tahu kamu release. Semua orang dalam dewan tu, maybe 90% get infected. And the 90% of the people dalam dewan tu merupakan reservoir host yang dia akan propagate. Lepas dia propagate and you jadi ialah agent untuk pergi transfer dia pada lagi ramai orang. Okay. So this is the new kind of war sekarang yang dipanggil bioterrorism. Okay. Bioterrorism war. Dia tak nak beli bom, dia tak nak beli nuklear, dia tak nak beli atomic bomb semua tu. Sebab mahal. Nak create a nuclear reactor pun mahal. Nak create benda ni lagi murah. Okay. So one of the yang famous yang berlaku ialah in September and October 2001, few cases of
anthrax broke in United States. Yang ni saya rasa ramai orang tahu. Okay, kes anthrax dekat US. Okay, kes anthrax dekat US yang dah ada. And then you all boleh baca, it is available secara online. Apa yang berlaku ialah letters laced with infectious anthrax. Anthrax maksudnya sekarang, so dia hantar surat kepada dia punya orang di dalam dia punya parlimen tu, kat kongres tu, yang dah siap laced dengan anthrax. Okay? So bila orang buka letter tu kan, dia ingat dia dapat surat, dia buka tu, powder anthrax tu fly lah. So dia sedut, dia hidu. So sebenarnya 5 orang meninggal. Okay, 5 person died. Okay, siapa yang buat ni? Nama dia Bruce Ivans. You all can Google and check. Siapa dia Bruce Ivans tu? Teroris ke? Tak. Dia adalah Deputy Director untuk Research R&D Development Department of States. Okay, maksudnya dalam military punya orang. Dia buat benda tu, bila orang tangkap dia, tanya kenapa you buat, dia kata kenapa tak naikkan dia jadi director. Dia rasa marah kepada orang-orang yang tak undi dia. Itu je. Okay, tapi what is the background of that? Kalau dia boleh buat benda tu, kalaulah dia boleh jual benda tu kepada orang teroris, apa akan berlaku? Okay? Okay, siapa-siapa dalam ni, saya tak ajak you all hantar surat kepada siapa-siapa. Okay. So another scenario kalau you all nak tengok sini ialah, sorry hold on dia tak, slide tak gerak. Apa jadi? Okay. Kita tanya, bila you all tanya what is happening in Malaysia, kenapa kita kena buat ni dalam Malaysia? Malaysia kita ni aman. Okay. But we also have cases. Okay. Kita ada few cases, tapi this is one of the cases that has been reported dan keluar dalam berita. Ada case yang memang bila kita bincang, it is not out to the public lah. Sebab mereka just gunakan Malaysia sebagai transit. It is. So this person nama Yazid Sufat. Okay, dia adalah Malaysian member of the Islamist terrorist organisation called JI. Shortly after its foundation 1993 until is arrested by 2001. Apa dia? Dia ni bukannya orang yang tak pandai-pandai. Degree daripada California State University. Okay, dalam biochemistry. Lepas tu kerja mana? Kerja dalam askar, army, dengan rank of captain. Okay, tapi apa yang dia buat? Okay, pada tahun 1993, dia set up pathology laboratory called Green Laboratory Medicine, at which he subsequently tried to weaponize anthrax on behalf of Al-Qaeda. Okay, apa yang dia buat ialah dia culturekan benda tu dan dia try lyophilizekan benda tu supaya dia boleh hantar kepada dia punya group supaya mereka boleh guna untuk mereka punya kerja. Dia telah ditangkap. After few years punya cases, dia telah dirilis pada 2008. Kenapa dia dirilis pada 2008? Sebab kat Malaysia tak ada akta nak kata dia tu bersalah. So lawyer-lawyer Malaysia ni pun pandai. So mereka fought the case. They have to release him because there is no act. After that, the government created the act. Okay? Bioterrorism Act. Sorry, Anti-Terrorism Act. So bukan bioterrorism. Kita ada akta anti-terrorism. So Malaysia create the act. Dia lulus dalam parlimen. Lepas akta tu dilulus dalam parlimen, mereka charge him back in 2013. Okay. Now you need to know kenapa, you boleh tanya kenapa kena ada akta biokeselamatan, kenapa kena ada akta ni, akta tu. Tanpa akta, anyone can do anything. Orang yang datang daripada negara luar nak create, nak culture anthrax, nak culture sini kat Malaysia, dia boleh buat dan orang boleh tangkap dia. Sebab there is no act to punish you. Okay, policy dengan guideline tu sebagai langkah-langkah tunjuk ajar je. Kalau you tak ikut tak salah. Tapi kalau akta memang you kena ikut. Okay, so dekat Malaysia pun ada case. Okay, and Malaysia also has been used kind of transit place
daripada ramai orang untuk nak bawa masuk keluar. Okay. So, lagi satu, kenapa kita nak buat? You kata, okay lah, kita dah ada akta, selamatlah kita. Tapi why we still need to practice this? Sebab we have a lot of naturally occurring virus dan bakteria yang boleh di-culture dan digunakan sebagai agent bioterrorism. Contoh dia, very famous one, is Nipah virus. Kamu tengok, a potential agent of bioterrorism. Okay. Kalau memang kita ada Nipah virus di Malaysia, you can go and isolate from bats. Okay. Kalau siapa-siapa isolate Nipah virus ni, and then dia convert, dia lyophilizekan dia, now it becomes an bioterrorism punya agent yang diperlukan. So kalau kita tak ada akta, kita tak ada guideline untuk bagi tahu what we need to do and what we cannot do, dan semua orang kalau dia buat benda ni dan dia jual tak salah lah. Okay. So this is very very important. And then kita juga kena ada kita punya guideline dan kita punya practices yang kita kena tahu dalam makmal ni apa yang kita ada dan how could that create an bigger health problem. Okay, as a very good example sekarang ramai ada few people try tulis artikel kata this is not COVID-19. SARS-CoV-2 ni bukanlah yang wild type. It is an engineered one. Kalau betul lah apa yang mereka cakap tu, this is an engineered one. Okay. And benda tu terkeluar daripada makmal. So this is what you can see. Okay, the whole world akan ada effect. Sebab dia, people travel. Dia bukan macam 1000 years ago. Kalau benda tu endemic kat situ je. Sebab mereka tak travel. Sekarang everyone travel. Okay, travelling to US is just within 12 hours. 24 hours you dah sampai dah. Okay, so you akan bawa the disease ke there. Satu aeroplane tu semua orang kena lah. So this is what we need to look into dan kita kena tengok kenapa kita kena praktiskan the biosafety and biosecurity starting from the lab. Sebab di situlah agent tu ada dan dari situlah dia akan start keluar. And then another thing, saya nak cakap pasal the simple one, botulinum. Orang dah panggil botox. Okay, you nak cucut bagi jadi cantik lah apalah. Okay, but this is not that. This is from botulinum. Botulinum is a kind of a fungus. So kalau kita ambilkan toksin botulinum ni 1 gram. 1 gram ni berat ke? It's very very fine. Sikit je 1 gram ni. Okay, kalau kamu ambil 1 gram ni, kamu tiupkan dalam angin, it can kill more than 100,000 people in 1 km radius. Okay, so that's why botulinum toxin ni you nak try Google nak beli orang tak jual pun. Okay, it is very very dangerous. Okay, tapi kita ada fungus botulinum, and ada orang memang dia buat research on botulinum toxin. Research yang dia buat ni adalah untuk purpose yang bagus. Dia nak try to find antidote. Okay, kalau dia nak try to find antidote, dia have to use the toxin to find the antidote. Tapi kalau benda tu orang curi daripada dia dan dia pergi release, so what is going to happen? Okay, so the most effective one is botulinum, the most popular one is salmonella. Okay, ramai dah pernah guna salmonella. Okay, untuk nak rasa jahat sangat dekat kawan dia, nak satu tempat kerja dia, semua tu dah mereka pernah guna. Okay, so this is the effect. And then I would give you an advice dalam tu, try to go and see Elizabeth R. Griffin. Dia ada foundation nama Elizabeth R. Griffin. Okay, Elizabeth R. Griffin ni adalah seorang student PhD yang dah meninggal. Okay, disebabkan kena monkey virus. Cara dia meninggal tu ialah semasa dia nak bekerja, dia pergi cuci cage monyet tu. Okay, air sabun ke air tu terkena mata dia, dia just wash tu. Daripada cage punya, sebab the monkey dah ada virus tu, so melekat kat cage, dari cage kena ke mata dia, dia kena infected, doktor pun tak boleh nak diagnose, dia meninggal. So mak dan bapak budak tu, they start up a foundation called Elizabeth R. Griffin untuk nak advocate people dengan researcher kepentingan biosafety.
Okay, you all can just go and Google and check that case. So this is how important it is. Okay, dia rasa dia pergi basuh cage tu saja, tak pakai goggle. Okay, tapi benda tu boleh terbang sebab monyet, animal work is more dangerous sebab dia pun berpeluh. Okay, animal pun bersin, dia pun breathe, dia akan keluarkan daripada badan dia. Okay, so sampai sekarang okay ke? Okay, so any questions Thank you. So any question you boleh letak dalam chat. If I can see, I will straight away answer. And then the current today's challenge is macam mana kita nak control benda-benda ni. Okay, the problem yang kita nak adakan akta-akta ni is another thing is that synthetic biology ni dah jadi banyak famous. Orang boleh create gene, and all of you know that you boleh order je gene tu, and then you order gene tu, gene yang resistant ke gene yang apa, then you letak dalam bakteria kamu dan kamu create. Okay, and then tiba-tiba kamu create tu bakteria tu pergi create keluar seekor Godzilla keluar. Okay, Godzilla versus Kong macam tu, you nak create mutant boleh, sebabnya dia dah ada, kamu dah ada knowledge on synthetic biology. So you have tool now, they call it do it yourself biology, semua tu dah ada dah, DIY punya tu. And then to make things worse, okay, benda-benda instrumen yang ni dijual dalam eBay lah, semua tempat yang you can buy, ni memang yang saya access sendiri, saya boleh beli ni. And bila dia boleh sampai ke rumah saya, I just start a small lab kat rumah saya dalam satu bilik. And I don't have to showcase this. So this is where now Akta Strategic Trade Act, semua tu mereka duk terangkan kepada mereka, bila barang-barang macam ni sampai, dia tak boleh nak clear macam tu saja. Okay, until now I don't blame them, it is new. Our Malaysian government pun sedang belajar. Okay, bila you import, contohnya saya import bakteria. Okay, I'm trying to import Ebola nak masuk. Okay, disebabkan USM, Ebola lepas. Betul ke? Tak boleh. Okay, because you have to now go and get permission. Okay, menggunakan PCID Act. Okay, nanti saya akan datang benda-benda tu. Okay, so that you can bring it in. Dia ada import punya tu semua sekarang dah. Okay, so this is the challenges that the country is facing. Not just Malaysia, the European country, semua tu memang mereka face benda ni sebab this terrorism organisation kan, dia sanggup bayar a good amount of money for people who have expertise untuk buatkan kerja untuk mereka. Okay, so di dalam Malaysia ni kita ada banyak akta yang related to biosafety dengan biosecurity. Kalau kamu tengok yang warna merah ni, this is the act yang semua orang dah kenal sekarang. Okay, Prevention and Control of Infectious Diseases Act 1988 yang diguna pakai semasa sekarang untuk COVID. Akta ni lah yang menyebabkan kita ni semua duduk rumah. Okay, because this act, under the act, kalau kamu baca regulation dia, sekarang dah ada banyak regulation, ini regulation lama 2006. Dia ada special regulation 2020 dengan 2021 untuk COVID. Okay, untuk COVID yang dia create MCO dengan lockdown. Akta ni boleh buat. Okay, dalam akta ni juga, kalau kamu, contohnya kalau kamu ni diminta untuk datang screening. Okay, kamu kata tak nak. I cannot, this is my right. Saya tak nak hidung saya ni disumbat dengan something. Okay, tak, you boleh cakap. The KKM officers cannot do. Dia akan diam je. Tapi under the act, the police can come and handcuff you, bring you for the checking. Okay. And then disebabkan kamu tak ikut, kamu boleh di-fine juga ataupun dipenjarakan sebab kamu tak ikut arahan. Okay. The health inspectors have the right to call the police untuk bawa datang tangkap kamu. Okay, so this is the act yang diguna pakai sekarang secara
meluas. So you see how important the act is. Dan akta ini jugalah yang akan melihat benda apa yang kamu boleh import dan benda apa yang kamu perlukan permit untuk import bila kamu nak buat research. Dia ada sistem dia panggil BLESS, B-L-E-S-S. Kamu kena masuk dalam sistem ni dan kamu kena apply. Okay? Kamu tak boleh, not one, all the researchers, you cannot say I don't know. Okay? Ignorance is not the answer. Bila you kata, oh saya dah beli tapi saya tak tahu saya kena buat macam tu. It is not an answer to say that. Sebabnya akta dah ada and it's your duty to find out how you can bring it over. Okay? And kalau dia nak tangkap, memang akta dah ada, dia akan tangkap. Okay, boleh tak kamu kata, oh saya bawa kereta, saya tak pakai seat belt sebab saya tak tahu kena pakai seat belt. Somebody very new to drive the car. Tak ada kan? Saman juga kan? Okay? So same thing here. So tapi kita, and then the first one is BWTC is Biological Weapon and Toxin Convention punya draft bill. Dia masih lagi draft bill. Dia sepatutnya last year itself dia patut dah jadi parlimen untuk diluluskan. But due to MCOs and everything, it is being hold on lah. It is being hold on. Kalau akta ni keluar, memang dia akan govern lagi banyak benda yang direlatekan dengan untuk jadi untuk terorisme act dan juga banyak lagi benda yang akan diregulate. Okay. So the Strategic Trade Act ini ialah untuk kamu mengeksport barang-barang. Apa benda yang kamu boleh eksport? Bukan semua benda kamu boleh eksport dan bukan semua benda apa instrumen ke apa yang kamu boleh import secara sewenang-wenangnya masuk. Okay. Itu yang di govern and dia at first benda ni di start untuk barang-barang lain untuk industry purpose, but now the biosafety information is being supplemented to them dengan benda ni under the Strategic Trade Act ni. So mereka pun sedang belajar. Okay. And then kita ada MAKIS, Akta MAKIS, Malaysian Quarantine and Inspection Services. Yang ni adalah disebabkan benda ni diwujudkan. Bila kamu naik flight kan, selalunya mereka akan sebut sebelum kamu nak mendarat. Kamu kena tahu. Okay, you all should know the rules and the act, the regulation of this country that you cannot bring in plant material, apalah semua macam tu. Okay, ini adalah disebabkan kalau kamu bawa masuk satu plant ke satu buah daripada negara lain, dalam contohnya mangga, okay, the mango is being very well regulated. Kenapa? Mangga yang datang daripada India ke tempat tu kan, di India tu dia ada sejenis kumbang. It's a pest and dia akan memang grow dalam mangga tu. Benih dia memang dia akan letak dalam mangga tu. Kalau kamu tak, benda tu tak di-inspect, tak di-quarantine untuk check on the mangoes, kalau mango tu masuk ke dalam Malaysia and then that kumbang membiak di Malaysia, kumbang spesies tu tak ada dalam Malaysia. And then what will happen to the plants yang tak kenal kumbang ni? Okay, dia akan ada economical impact. Okay, that is the reason yang dia kena, bila mereka bawa masuk benda, things has to be quarantined. And dia kena inspect. Sama juga bila mereka nak bawa masuk ornamental fishes ke ikan ke apa semua tu memang akan di quarantine. Even bahan makanan masuk pun di quarantine, inspection dulu baru mereka akan release. Okay. So dia juga ada Plant Quarantine Act yang memang akan dilihat juga bawah anda MAKIS. And then kita ada Biosafety Act, Akta Biokeselamatan 2007. Akta ni adalah akta yang govern LMO dengan GMO saja buat masa sekarang. Okay. Kenapa dia tengok LMO dan GMO? Sebab benda yang menyebabkan infection ditengok oleh Akta PCID. Benda yang nak ditengok oleh yang boleh di-weaponize ditengok oleh WBTC. Okay. So Biosafety Act, I'm repeating again. Mungkin on your next punya tu, bila orang daripada Jawatan Biokeselamatan datang, dia akan explain in detail that dia akan hanya lihat pada LMO dengan GMO. Genetically modified ataupun living modified organism. And then, kenapa pula OSH ada kat sini? Okay, OSH ni ada kat sini ialah sebab bila kamu kerja,
dengan sesuatu disease, kamu harus pergi mengambil vaksinnya. Nanti saya akan tunjuk dalam dia punya regulation dia. And you see, kita pun ada Destruction of Disease Bearing Insect Act 1975. Dah lama dah ni. Apa maksud ni? Orang-orang yang buat kerja dengan entomologi. Okay, entomologi maksudnya orang-orang yang kerja dengan serangga. Okay? Kadang-kadang bila orang yang bekerja dengan serangga ni, dia akan beli disease model yang dah ada siap ada di disease. So bila dia beli macam tu, dia kena simpan dalam dia punya vivarium dia. Dia tak boleh nak grow kat sana. Kenapa kena simpan dalam vivarium? Pastikan benda tu tak terkeluar. Okay, so dia dah ada dah akta-akta untuk tengok tu. And then kita ada Postal Services Act 2012. Okay, benda tu yang lama punya 1991 dan dia dah buat baru 2012. Kenapa ada Postal Services Act? Dalam akta Postal Services Act tu dia ada you tak boleh nak transportkan infectious material macam tu saja. Okay, sekarang contohnya kan Azlina tanya kat saya, Dr. Venu, you ada tak sampel MRSA, methicillin resistant Staph aureus? Sebab saya tengok you ada publication. Saya kata ya saya ada. Boleh tak you hantar sebab saya nak buat some research kat situ. Saya kata okey. Apa yang saya buat, saya ambil tu bakteria tu, saya lyophilizekan dia dalam tube. Saya seal dengan parafilm, saya letak dalam envelope, letak nama Azlina, hantar ke UMT. Memang tak boleh nak detect kan? Tapi kalau dia detect, kalau kena tangkap dengan akta yang baru ni, memang masuk penjara lah saya. Sebab saya tak declare. Kalau saya declare, memang boleh hantar. Saya declare and I do proper triple packaging and I declare everything dan mereka pun akan concern lah bila orang yang nak hantar tu. Okay? So the Postal Services Act ni pun ada. Sebab benda ni berlaku untuk dia buat rectification ni disebabkan one classic case dia. Case tu berlaku di bahagian Borneo. I forgot the place. Dia nak daripada satu tempat ke satu tempat yang lain, dia nak hantar chemical, dia nak hantar chloroform. Okay? So Jabatan Kesihatan ni dia nak chloroform, dah hantar chloroform ke Jabatan Kesihatan lain. So mereka pun hantarlah melalui pos. So postal van pun bawa lah chloroform tu pergi. While dia drive bawa chloroform tu pergi, dia rasa dizzy, dia rasa mabuk. Dan dia pun stop van tu, dia keluar. Lepas tu panggil ambulans datang tengok tu, buka tengok tu. Cara mereka packing 4 botol chloroform tu tak betul. 4 botol chloroform tu pecah. 2.5 liters, which is 10 liter chloroform pecah dan meruap dalam van tu. Nasib baik orang tu tak pengsan dan mati. Because it was not packed properly. Okay. Yang ni pun boleh berlaku. Sebab orang yang hantar tu tak pandai, dia pun tak tahu nak pack. Okay. So this is one of the classic case yang pernah berlaku juga dalam Malaysia. So that's why dia ada act dan cara-cara kita nak pack. Sebab tu you ada form yang you kena tulis, apa benda yang kamu nak hantar, you kena declare. Kalau you tak declare kat situ dan you hantar, kalau kena tangkap, boleh didenda ataupun penjara. It's very serious. Okay, and then kita ada emergency ordinance yang sekarang kita guna pakai juga. Essential powers, public order preservation yang untuk kita ada darurat lah. Okay, MCO lockdown ni pun dia kena dengan ni. And Aviation Offences Act ni adalah untuk nak transport kepada negara lain. Kamu pakai aeroplane dan transport. Okay, air cargo. Kena ikut, dia ada ITA lagi. International Air Transport Agency punya rules. Okay, kena ikut dengan triple packaging. Nanti slide yang bawah tu saya akan tunjuk. Dan juga kita ada Animal Act dengan Animal Welfare Act. So Animal Act ni pun bila you nak buat Animal Challenge Study, bila you nak masukkan tu, you kena tengok Animal Act tu. Okay, you cannot simply ambil banyak-banyak 100-400 ekor. Okay, that is why kita ada Animal Ethics Committee semua tu memang dia tengok under ni Animal Act. And okay, yang ni yang penting lagi satu ialah Environmental Quality Act. Under the Environmental Quality Act, dia ada Environmental Quality Prescribed Premises, Schedule Waste Treatment and Disposable Facility 1989. Okay. Kenapa ni? Disebabkan akta ni dengan requirement ni lah kita ada bin kuning. Biohazard bag. Sebab dia schedule
waste treatment and disposal facility. Maksudnya kamu kena buang benda-benda yang ada biological hazard dalam biohazard bin, kena autoclave dan kena hantar untuk incineration. Kalau tak ada akta ni semua dah akan masuk dalam beg plastik hitam je. Okay. So kita ada Waters Act, memang untuk Food Act pun memang dia akan tengok. Fisheries Act, dia memang under Fisheries Act ni pun, kamu orang bila rasanya siapa-siapa yang ada pergi training, mebot training ni, dia akan tahulah. Sebab dalam bahagian ikan juga dia ada akta, Biosekuriti Perikanan, di mana dia check for diseases sebelum nak masuk Malaysia dan keluar daripada Malaysia. And then you have Human Tissue Act, Wildlife Conservation Act, Protection of New Plant Species. Semua akta yang saya tunjuk ni memang ada kena-mengena dengan biokeselamatan dan biosecurity. Okay? Until now, semua orang okay ke? Okay. Okey, Doktor. Okay. Disebabkan oleh kebanyakan akta-akta ni yang kita ada dalam Malaysia ni, so now you need to know kenapa kita kena ikut lah. So kita kena ikut. Kalau tak ikut, saya dah 10-20 tahun kerja, tak ikut tak jadi apa pun. Okay, it is not that. Okay. Things are being changing now. And after COVID, dia akan jadi lagi-lagi strict. And semua orang duk tengok apa yang sedang berlaku. Okay. Actually kalau kamu tengok sini bahagian ni, environmental quality yang ni memang the OSH is coming and auditing. Okay, OSH memang datang dan audit, tengok macam mana kita buat semua tu. That's why UKKP sendiri pun, Universiti UKKP pun, dia kena audit dia punya tempat dia sendiri. Dia kena tunjukkan apa yang sedang berlaku. Kalau salah, memang UKKP akan kena lah. Sebab contohnya macam USM, kalau tak ikut, USM can be fined. And bila kena fine ni, nama tu akan terjejas lah. So same thing goes to UMT and other places. So ada benda yang kita tak nampak because it doesn't come up to us, and kita rasa benda tu adalah just internal checking. Dia bukan internal checking. Checking dia berlaku secara external juga. Okay. Okay, so now let's look at, kita dah tahu why we need, kita mungkin kamu orang dah sekarang lepas saya cakap ni kamu orang dah faham the importance of why biosafety and biosecurity ni diperlukan. Okay, kenapa kita kena pakai benda tu. Okay, so bila kita cakap pasal biosafety, biosecurity ni, dia memang ada link dengan hubung kait dengan organism yang kita guna dalam amal sekarang. So organism apa yang kita harus take care dan organism apa yang kita boleh kata okay tak apalah benda ni tak ada masalah. Okay. So it's all dependent dengan risk group yang organism ni ada. Contohnya kita ada 4 risk group. Okay. Ini adalah based on WHO punya manual ketiga. Manual keempat tu dah keluar. Dia ada changes sikit. I don't want to confuse you. Okay. So let's skip to WHO manual edisi ketiga lagi. Okay. So edisi keempat pun is not full-fledged. Dia masih dalam dalam dia punya pro-tem mode. Okay. People are still trying to adapt to it. So dia memang ada perubahan sikit saja, tapi we will go with the risk group 4. Memang dalam di Malaysia dengan MOH pun kita ada decide for now we will stick to biosafety manual yang ketiga. Okay. So risk group 1, apa tu risk group 1? Unlikely to cause disease in human or animal. Unlikely to cause disease. Maksudnya apa? Alah, ambil calik jilat pun tak jadi apa. Bakteria tu kan. Ambil straw sedut, minum sikit tak jadi apa. No problem. So dia ada jenis-jenis bakteria macam tu. Contohnya E. coli K12. E. coli K12 ni normal. Mungkin kalau kamu minum, rasanya kamu malas nak minum kopi teh tarik tu, kamu minum satu cawan tu, mungkin kena diarrhea lah. Okay, sebab banyak. Kalau tak, terkena sikit tu tak jadi apa. That one, memang kita kategoriskan sebagai risk group 1 sebab benda tu memang tak ada apa-apa efek ataupun tak jadi penyakit kepada
manusia dan juga haiwan. Kalau keluar ke environment pun selamat. Okay. So that contohnya macam lactobacillus lah. Yang kamu orang minum lagi tu dalam Yakult lah, Vitagen apa benda tu. Semua orang minum. Okay, yogurt tu dalam tu ada lactobacillus. So yang tu memang risk group 1, tak jadi apa. Dah jadi food source dah. Okay. Tapi apa pula risk group 2? Okay, kalau risk group 2 kamu tengok sini, may cause disease but typically not serious. Maksudnya, dia boleh jadikan disease. Memang kamu akan kena demam ke sehari dua, okey lah lepas tu. Okay. So, dia punya karakteristik dia low individual risk, low community risk and it is treatable. Okay. A very very famous example adalah Salmonella typhi. Okay. Salmonella typhi is the famous example for this. Memanglah akan kena typhoid. Kena typhoid tu tak mati pun sebab dia ada ubat untuk nak treat dia. Okay. But dia adalah disease sikit. Sama juga macam influenza. Influenza ni kena demam sehari dua, makan ubat, okay. So that one will be categorized under risk group 2. Okay. Sekarang apa tu risk group 3? May cause serious disease. Usually dia boleh ditreat. Tapi apa yang dia ada adalah high individual but low community risk. High individual maksudnya bila kita kena, risk untuk kita tu tinggi. Tapi bila kita nak spreadkan pada orang lain tu, the movement of the spreading is rendah lah. Okay. Usually it's a serious respiratory agent. Contohnya TB. Okay, contohnya TB kat sini. Kalau risk group 4 ni, this is very very serious, fatal, tak ada treatment. Okay. Very easy transmission, high individual, kita pun kalau kena memang problem, community pun kena memang problem. Contoh dia apa? Saya boleh bagi satu contoh. Okay. Contoh dia ialah Ebola. Okay, contohnya adalah Ebola. Okay, tapi saya tak cakap pun pasal SARS. Sekarang COVID-19 ni saya tak cakap pun. So COVID-19 akan jatuh mana? 3 ke 4? Sekarang COVID-19 dikategoriskan kepada 3 ke 4? Cik Harun cakap 4. Cik Muhammad Rizwan cakap 3. Okay. So it's either kamu orang cakap 3 or 4 lah. Okay. Tak, siapa yang cakap 3 tu betul? Okay, kenapa? You boleh ada orang-orang yang cakap 4 tu jangan percaya. Kenapa? Dia memang serius. Tak ada treatment. Okay. Dia memang serius. Dia memang tak ada treatment. But the fatality rate is low. Okay, fatality rate dia masih worldwide punya data is less than 2%. Disebabkan fatality rate dia is low and then people asymptomatic cases saja banyak. Maksudnya serious case tu tak adalah. Kalau macam Ebola, everyone yang kena Ebola tu dia memang jadi serious. Dan dia akan lead towards death. Tapi COVID-19 ni bukan. So disebabkan yang tu, WHO have decided to categorizekan COVID-19 into risk group 3. Okay. So memang dia easy transmission, high individual and high community risk, not treatable. Memang tak ada treatment. Tapi maksud dia tak ada drug lah. But it can be treated in other ways, the boosting up the immune system and everything. And it is not very fatal. Memang fatality rate ada. Kalau kita compare dengan dengue lagi banyak orang meninggal. Okay, orang yang kena infection, the rate of infection compared to the death. Faham tak? Kalau 100 orang kena infection, berapa orang meninggal? Dengue itu lagi banyak daripada COVID-19. So disebabkan on balancing that, COVID-19 fall under risk group 3. Okay.
Okay, sekarang kita tengok on biosafety level. Tadi kita tengok risk group. Risk group tu adalah untuk organism, bakteria ke, okay, is for the organism, bacteria or viruses. What is biosafety level? Biosafety level ialah is different from the risk group. It's different because risk group is used in risk assessment. Maksudnya bila kamu nak buat risk assessment, kamu gunakan dia di risk group mana. Oh, ni risk group 4. So, if risk group 4, apa yang kamu kena buat? Apa yang kamu kena buat ialah biosafety level lah. Biosafety level are used in risk management. How you want to manage the risk. Itu adalah biosafety level. Okay? Biosafety level is the ways to control the agent. It's the way to control the agent, facility, safety equipment, practices, and PPE. Okay? And etc. Once the risk is assessed, then the appropriate BSL will be determined. Okay? So kita akan masuk on biosafety level dan juga risk group. Okay? Saya nak minum air. I want to go to washroom for a while. Just give me about 5 minutes break. Okay? Then kita join balik. Siapa nak minum kopi ke apa pun, ambil dulu and just give me a 5 minutes. Okay, we break for 5 minutes. In the meantime, boleh urus setia share link untuk penyertaan urus setia. Thank you. Okay, kita boleh sambung ke? Boleh Doktor, boleh kita teruskan. Okay. Okay, so untuk tadi saya cakap biosafety level 1 kan. So untuk biosafety level 1, benda tu ialah apa? Okay, you see it's well characterized, non-pathogenic organism or agent, open bench, you don't have any contaminant. Okay, so you boleh buat kerja dalam open bench tanpa pakai biosafety level. Tapi you kena use pula good microbiological practice supaya the organism that you nak pakai culture plate tu tak contain dengan benda lain. Okay, so there are a few lists kat sini. You see Bacillus subtilis, infectious canine hepatitis virus, non-entero hemorrhagic E. coli, okay, exempted DNA recombinant experiment, semua tu memang kita boleh pakai secara biosafety level 1. Doktor? So biosafety level, yep. Doktor, kita tak boleh tengok skrin Doktor. You stop sharing screen. Kejap Boleh je, saya nampak je. You nampak? Oh, saya ke seorang tak nampak skrin? Boleh nampak. Boleh nampak je. Boleh Oh, ya nampak. ke? Okay, I teruskan. think Azrina, I think your internet connection kot situ. Yeah, I think. Okay, sorry, silakan Doktor. Okay. Can you see now? Can. Kan? Boleh. Dia biosafety level 2 Okay. So biosafety level 2 ni, kamu tengok beza dia, kalau kamu tengok orang ni, dia dah buat kerja sekarang ni dalam biosafety cabinet. So bila buat kerja dalam biosafety cabinet, apa maksud dia? Now they have used engineering control. Kenapa? Sebab the level of organism yang dia pakai tu is a bit higher. Dia pakai risk group 2, and then kenapa dia most of it is non-respiratory, non-lethal agent, tapi dia ada infection rate. Infection tu boleh ada dan dia perlukan treatment untuk infection tu. Macam saya kata saya ada tadi typhoid, okay, Salmonella typhi. Okay, is agent to moderate hazard to personnel or environment. You perlukan basic lab but restricted access kena ada supaya orang yang masuk keluar tu dimonitor. Contaminant during certain processes. Okay, bila semasa production of aerosolization, large volume and so on. Okay, autoclave and biosafety cabinet is a must or desired.
Use of good laboratory practice, waste disposable aseptic technique. Okay. Mostly it's non-respiratory on non-lethal punya agents. Kalau you tengok biosafety level 3, orang ni compare dengan sini, ni tak pakai face mask pun. Okay, pakai lab coat saja. Tapi yang ni kamu tengok, dia pakai respirator. Respirator ni adalah alat di mana angin daripada makmal ni akan disedut masuk dalam dia dan dia ada HEPA filter dalam. Angin tu akan difilterkan oleh HEPA filter dan angin tu akan dihembus keluar oleh fan kat sini supaya the person will get the clean air. Okay, clean air. Sebab even dalam makmal punya ni pun mereka takut dah ada contaminant air dalam tu. Okay, and then dia buat kerja dalam pakai Tyvek suit dan buat kerja dalam tu. So, kenapa? Because agent of high hazard to personnel and environment. Okay. So respiratory, exotic or indigenous agent which are easily transmissible causing serious or lethal disease sebagai contohnya TB, SARS dengan COVID-19 pun macam ni juga orang yang kerja buat RT-PCR test. Okay. So makmal ni adalah makmal biosafety level 3. Even dia ada air ventilation. Okay, dia ada unidirectional airflow. Angin daripada luar masuk dalam. Angin daripada dalam tak boleh nak keluar. So dia ada suction fan untuk sedut angin tu dan dia ada HEPA filter, dia akan filterkan angin tersebut baru dia release kepada environment. Supaya dia nak pastikan angin yang keluar daripada makmal tu pun is clean. Okay, they don't want any contaminant to be released out to the environment. And this is biosafety level 4. Saya kata forget about it. Sebab kat Malaysia memang tak ada satu pun biosafety level 4. Okay. We don't have a biosafety level 4 facility. Kita hanya ada satu je dekat MKAK Sungai Buloh, Mahkamah Kesihatan Sungai Buloh, which is enhanced biosafety level 3. Okay, itu pun sebab dia ada enhanced, sebab dia ada glove box. Nanti saya akan tunjuk. Okay, glove box tu macam ni ya. Sorry ya, saya skip dulu. Okay, sorry. Tak ada ke? Nanti saya tunjuk. Glove box, maksudnya dia adalah biosafety cabinet yang seal. Okay, biosafety cabinet yang seal untuk dia buat kerja, masukkan tangan dan buat kerja. So this is the purpose of glove box ni adalah untuk dia kerja dengan very high level 4 punya organism. Okay, kat Malaysia tak ada. So makmal ni tak ada. So this for hemorrhagic fever, deadly viruses, total contaminant maksudnya dia airtight lab, submarine doors. Pintu dia tak boleh buka macam tu, dia kena pusing, pop, air tu akan release. Okay, dia ada HEPA filter farm. Kita pakai positive pressure, dia pakai ni, dia panggil moonsuit, dia jadi macam angkasawan. Okay, and then kamu nampak wire macam wire telefon ni kan. These wires are your oxygen supply. Kamu tarik wire ni, kamu pasang kat dalam baju, then only you get oxygen supply. Sebab dalam bilik ni airtight, tak ada oksigen. Okay, so this is how difficult is to work. And then kalau kamu nak berjalan dari sini ke tempat lain, you release oksigen ni, jalan ke sana, tarik wire ni, pasang. Okay, then only you get the oxygen supply. Okay, so this is how difficult it is. Kalau you all nak tengok, dia ada educational video untuk biosafety level 4 daripada Animal Public Health Laboratory Australia. Okay, dia memang ada buat video untuk you type je Animal Public Health Australia Biosafety Level 4, dia akan keluar dah. Dia ada YouTube punya video. Memang dia buat educational video lah untuk tu, untuk nak tunjukkan macam mana keadaan biosafety level 4. And then the cost to build the biosafety level 4 is very expensive. Okay, it can reach about $1 billion to buat satu biosafety level 4. Okay, so bila kamu buat benda-benda ni, yang paling penting pertama sekali dalam biosafety level dengan makmal-makmal ni, apa yang paling penting yang kamu kena buat ialah hand washing. Okay, semua orang ingat hand washing ni tak penting. Hand washing is very very important, and especially during COVID ni, semua dah tahu apa kepentingan membasuh tangan. Okay, I will give you an example dekat tempat saya. Bila saya buat
test on doorknobs, tombol pintu. Nak check je ada tak apa-apa kat tombol pintu tu. Yang makmal punya ada tak apa. Yang kesian lagi, bakteria yang patut ada dekat makmal tu, yang kanamycin dengan ampicillin resistant yang kita guna untuk banyak kerja, dia ada dekat tombol makmal di pintu pejabat. Okay, pintu pejabat tu is away from lab. Macam mana dia boleh sampai kat situ? Hanya only one way. The lab personnel yang bawa. Maksudnya, these people didn't wash their hand properly. Okay. Saya tak kata, memang dia kata, saya basuh tangan. Kadang-kadang mereka basuh, buka pipe macam tu saja. So, tak wash properly, tak wash dengan soap. Okay, so that it will eliminate whatever is in your hand. Dia kata, saya pakai glove, saya dah buka glove. My hand is okay. And then another biggest problem ialah yang ni. Handphone ni. Screen handphone kamu tu. Okay, siapa-siapa tu try lah swap your own handphone screen. Jangan try culture tengok. You dapat lah macam-macam. Okay, and especially people who are working in the lab, handphone tu tolonglah tinggal dekat tempat desk kerja. Jangan bawa masuk dalam makmal. Because when you are working on, you shouldn't be answering. Kalau kamu answer, kamu dengan glove kamu ambil, kamu duk swipe dengan glove. Okay, and saya ada gambar yang saya tangkap sini dengan student. Dia siap pakai jari hujung ni. Dia kata, jari ni tak kena sebab saya pakai jari ni je banyak. Dia boleh jawab ke saya macam tu. Okay, the first thing, this handphone, memanglah lepas kamu pakai, kamu ingat simpan dalam baju. Lepas kamu keluar, you wash hands. Memang basuh tangan. After basuh tangan, you pakai balik handphone tu. That one, while you're working in the lab, kamu ambil benda tu dah ada kat atas screen. Okay, now, kamu pakai phone tu, kamu pergi shake hand kat kawan, kamu bagi phone tu kat kawan. Itu lagi satu. The another thing is that when you go back home, apa jadi kalau anak kamu ambil phone tu pakai? Kalau anak kamu tu sakit, demam tu, it's just because the carelessness yang you buat, you transmit the bacteria from the lab to your kids. Okay, lagilah siapa-siapa yang ada bayi kecil tu, phone tu bukan sekadar tangannya masuk dalam mulut pun masuk, budak tu start jilat lah. Okay, benda tu normal, jangan kata tak buat, memang budak-budak akan buat. But you have to be take utmost precaution because you are going to transmit it to your kids ke, to your cucu ke, atau anak saudara kamu ke, siapa ke yang kat rumah tu. Okay, so this one all of you know washing hand is very important. And PPE. Memang kena pakai PPE yang proper untuk setiap kerja yang perlukan. I always say that, okay, kalau you pergi masuk mana-mana, safety goggles dengan safety glass tu memang penting. But I would say that kalau kamu tak perlukan, tak payah pakai. Tapi bila tak payah pakai? Bila kena pakai? Okay, when you are working with high volume yang akan create aerosolization ke percikan, tolong pakai goggles. Because ocular invasion is another thing. Melalui mata. Okay, that's why I said to you about Elizabeth R. Griffin punya case. Tolong baca, dia kena percikan through eye, ocular. Benda tu boleh berlaku. Okay, face mask, now you all know the importance of face mask, how important dia, kenapa kena pakai. If necessary, other PPE should be worn, gown, face shield, booties and so on lah. It's all dependent dengan tahap kerja yang kamu orang buat, dengan tahap organism yang kamu orang deal. Okay, if it is a more dangerous one, if it's a biosafety level 3, semua yang ke bawah ni you all kena pakai. Okay. And then remove PPE before leaving the work area. Ini lagi satu penting. Okay. Siap ada pakai lab coat nak pergi ke kafe. Okay. Lab coat you tu is actually ada banyak benda kat lab coat. Lab coat bila keluar daripada makmal tu, lab coat tu tinggal dalam makmal. I know certain people say, I go to makmal A, makmal B, makmal C. It's okay. I'm not saying that makmal A satu lab coat, makmal B satu lab coat, makmal C satu lab coat. No, we are not saying that.
But when you are leaving out from the lab and don't wear your lab coat dan masuk kepada tempat kamu duduk your desk ataupun your office. Don't bring the lab coat to your office. Okay, kalau kamu ada office yang asing, makmal asing, please leave lab coat dalam makmal. Jangan bawa masuk ke office because you are going to transmit everything. And then another thing is that lab coat ni pun macam baju juga, dia kena dibasuh. Okay, I've been to inspections. Saya pernah tanya, when you wash the lab coat, orang tu cakap tak tahu. Okay. Okay. Ya, saya dapat trend student pakai lab coat mana-mana. That is the biggest problem. Student ni nak pakai lab coat tu nak, tak tahulah dia nak bergaya ke apa. But they don't understand that lab coat is the one which is the most dirtiest that you have. Lab coat ni is just to protect your baju, you tahu. You nak protect your clothes inside so that bila you keluar, you are not bringing out that. So you all must make sure that bila you buat talk ke apa ke, student tu kena faham. That lab coat has to stay in the lab. Sebab tu nama dia lab coat. Okay. Dia bukan blazer, dia bukan jacket yang kau pakai pergi luar. Okay, it's very important and regularly need to be washed with a proper detergent. Okay, janganlah kata sampai setahun tak basuh. Okay. Saya terkejut bila saya pergi inspection, saya tanya, orang tu jawab, saya tak tahu bila saya basuh. That is really shocking lah. Usually kadang-kadang bila kita tanya, adalah jawab. Because when we see the lab coat, we would know that benda tu memang kotor. Okay. Glove. Disposable latex, non-latex examination clothes change when torn or contaminated. Okay. Glove ni pun, okay, saya pernah pergi makmal inspection makmal, glove ni digantung dekat tempat rack bench. Saya kata kenapa glove ni digantung? Reuse. Dia nak pakai balik nanti. Okay. Actually benda tu kalau kamu buat kerja-kerja yang non, okay, what I'm trying to say, I don't say sebab orang nak jimat apa tak apa. But if you are working on a non-infectious work, okay, boleh pakai. Boleh you nak tinggal betul nak pakai balik tak apa. Okay, apa yang saya maksudkan ialah, contohnya kamu nak prepare media, nak prepare buffer. You buat benda tu is no problem because it's not contaminated with biological agent. Okay. Tapi kalau kamu bekerja dengan biological agent, kamu bermain dengan culture, that glove, once you are leaving, it must go into the bin. Sebab benda tu contaminated. Kalau kamu buka nak pakai balik tu, you will definitely going to contaminate your hand. It's quite dangerous. Okay, dia ada exercise hand washing dengan bila kamu buka glove tu, yang pakai glowjam punya tu, kalau you all have gone through that training, you all akan tahu. Sebab bila glove tu dah kering, all the organism that sticks to your glove dah jadi macam powder, dia akan start to fly. Okay, so that is why that you kena buang glove tu. Okay. Okay, let's look into the facilities. Biosafety level 1 dengan level 2, apa yang kena ada, apa yang tak perlu ada. Okay. So level 1 dengan level 2, I'm just focusing level 1 and level 2 because I know that UMT tak ada level 3 kan? Setahu saya tak ada. Ada tak sekarang? Tak ada doktor, tak ada. Tak ada. USM pun tak ada juga. Mahal. Okay. Nak maintain pun mahal. Okay, for you to build a normal yang biasa punya biosafety level 3, it will cost us about 60 million Malaysian ringgit. 60 juta. Okay, ringgit Malaysia. Maintenance cost dia adalah 20% per year. So susah nak maintain. Okay, you nak minta ke kerajaan boleh. Cost infrastructure dia akan bagi. Maintenance cost dia tak bagi, you cari sendiri. Nak cari mana? Okay, so I'll just focus on level 1, level 2 that what we have. Okay, dia kena ada closable door. Okay, windows with insect proof screen. Okay, makmal ni window dia kalau you kata you nak aeration,
kamu nak angin masuk, angin luar nak masuk. You boleh buka tingkap, tapi tingkap tu kena ada insect proof screen. Kalau you tak ada insect proof screen, semua tingkap kena di-seal. Okay, sebabnya you don't want the insect from outside datang duduk atas bakteria kamu, kaki dia semua bakteria tu lekat, dia bawa pergi ke environment. Faham ke? So that is what we don't want to do. Okay? So surface, floor, wall, ceiling, benchtop, easily clean, liquid impermeable, chemical and moderate heat resistant. Apa-apa yang kita ada sekarang lah. Kalau nampak kamu bench kamu tu semua acrylic punya bench, and then floor kamu is vinyl flooring. Kalau kamu nampak kalau lab flooring kamu tepi tu, dekat dinding tu, floor kamu semua tu selalunya curve. Macam tu. Vinyl flooring curve. Dia tak sharp edges macam ni. Okay, dia tak sharp edges macam ni, tapi dia curve. Kenapa curve? Kalau dia sharp edges, kalau bakteria ke apa pergi lekat kat situ, dia boleh grow. Sebab susah nak cuci. Bila curve macam tu, when you're mopping, dia akan dicuci senang. That's why all these edges are curve dekat bawah tu. Okay, cukup lampu. Okay, furniture yang okay, hand washing kena ada. Electricity dengan gas kalau perlukan. Emergency lightning penting, standby by generator. Kena ada autoclave. Okay, autoclave is a must. I'm not saying satu makmal satu autoclave, satu building tu kena ada autoclave cukup dah. Okay. Kalau kamu tengok WHO punya guideline, dia kata makmal tu kena ada autoclave. We are not practicing that. Satu building tu 3 tingkat ke 4 tingkat, kalau ada autoclave facilities dalam building tu untuk nak autoclavekan dia punya waste dengan barang, dah cukup. Okay, yang ni adalah BSL 1. Apa yang kamu nampak ini adalah BSL 2. So apa yang kamu nampak extra ini, okay, ini adalah sign untuk radioaktif. It's just an example. Okay, so apa yang kamu nampak extra kat sini ialah kamu ada autoclave. Okay, kamu ada biohazard bin, dan kamu ada biosafety cabinet kat sini. Okay, so, kalau kamu tengok sini, autoclave tak ada, bin tak ada, dengan biosafety cabinet tak ada. Yang ni kebun asap. This is for chemical, okay? So bila buat macam ni, dia ada. This is the things that you need extra. Besides that, normal lab apa yang dia ada tu kena ada. Kalau kamu tengok biosafety lawan 2, macam saya cakap tadi, kamu kena ada lockable door, hand washing dengan tempat tu clean. Dia contoh macam ni lah makmal ni, yang makmal biasa yang kita ada. Itu dah cukup. Okay. Kamu tengok floor ni shining kan? Nampak lampu lagi nampak ke bawah ni, because it's vinyl flooring. Okay. Bila kamu dah jalan banyak-banyak, nampak dah benda tu dah, the vinyl layer dia dah terkakis keluar kan? You kena panggil kontraktor untuk put a vinyl flooring back. Sebab vinyl flooring ni dia macam coating. Macam coating kereta ke apa kan, kamu coat dia supaya bakteria ke apa yang lekat tu tak boleh grow on that. Easily can be washed and removed. So makmal-makmal yang dah jalan orang jalan banyak-banyak tu, siap dah nampak putih-putih, dah hilang kilat tu, kena kilatkan balik dia. Okay, additional requirement yang kamu ada, biosafety cabinet, autoclave, eye wash. Eye wash ni memang penting untuk makmal. Bila kamu kena percikkan ke apa, you really need to wash it thoroughly dengan air. Okay, apa yang kamu kena guna ialah, you see, restrict limit access when working. Maksudnya ramai orang tak boleh nak masuk keluar. Okay, no eating, drinking, storing food, ini penting. No mouth pipetting, rasanya sekarang semua orang tak buat dah kan. Okay, kalau orang-orang lama nak retire ni, mungkin orang tu pernah buat mouth pipetting. Tapi sekarang there is no more mouth pipetting. Minimize splashes and aerosol. So how you minimize splashes and aerosol? Ialah kamu kerja dalam biosafety cabinet. Work yang buat aerosolization, banyak pipetting semua tu kamu buat dalam biosafety cabinet, benda tu akan reduce the aerosolization di dalam makmal. And penting ialah kamu kena decontaminate waste and decontaminate work surface daily. Maintain insect and rodent control program. Apa yang dimaksudkan ialah insect proof window semua tu kena, rodent control program pun kena ada. Apa maksud rodent control?
tikus, lipas. Okay, pest control lah. Pest control tu pun kena ada. You cannot having tikus dua lari dalam makmal, lipas dalam makmal, cicak. Benda tu semua akan bawa lah benda-benda organism, bakteria ke apa yang melekat tu keluar. Nanti yang kamu duk buat mutant gene ke apa, okay, tikus tu masuk, lepas tahun tengok, tikus Godzilla keluar tepi tu. Tikus besar-besar jadi. Okay. Tengok-tengok tikus tu kamu letak poison pun tak mati sebab dah mutant dengan poison tersebut. Okay, something can happen. We are not sure what is happening. Okay. Why I always say Godzilla punya case bila saya cakap banyak tu, it is what happened lah. Sebab dia satu monitor lizard, dia biawak je. Sepatutnya dia biawak. Biawak tu disebabkan kena radiation, dia tukar jadi macam tu. Memanglah nanti yang nampak tikus alien pula jadi berjalan. Okay. So another thing is that, ialah precaution with sharps. Use disposable needle, must not be bent. Okay. Kamu tak boleh bend dia. Shredded, broken, recap. Okay. Remove from disposable syringes. Maksudnya bila kamu buang tu, buang je lah. Jangan pula buka sharp bin ni, ambil balik benda tu. Jangan. Just hantar benda ni untuk incineration. Okay. Because needle prick is lagi satu benda yang ramai orang kena infection. Okay. And lagi satu ialah culture tissue specimen should be placed in a container with a cover. Okay, kamu kena tutup dengan cover ni. Okay, that prevents leakage during collection, handling, processing, transport, storage or shipping. Sebabnya, contohnya kamu nak bawa culture vial daripada makmal A ke makmal B. Kamu jangan angkat pegang macam tu jalan. Letak dalam kontainer, kontainer tu ditutup. Kalaulah culture vial tu jatuh, kepecah ke apa, hanya kontainer tersebut sahaja kena disinfect. Kalau tak, contohnya kamu pegang benda ni jalan, terjatuh, terlepas daripada tangan. Okay, ramai orang kan suka latah lah apalah, ada kawan menjerit, tiba-tiba terlepas beaker tu, jatuh atas lantai. Okay, so the splashes everywhere, the environment pun akan kena. Kalau kamu bawa dalam bekas macam ni, something happen, bila kamu nak tengok benda tu dah pecah, you can take the whole bekas masuk dalam biosafety cabinet, you can clear it there. Lagi selamat. So that is why, itulah praktis biosafety yang kita kena buat untuk to take care of ourselves first. Sebab kalau benda tu pecah, the first person who's going to get infected ialah saya atau you. Siapa yang buat kerja tu. So that's why take precautions. Okay. So I want to just give you an example here. Kalau kamu tengok, laboratory acquired infection. Okay, bacterial 76% from clinical lab, 8% from research lab. Okay, and macam mana dia kena? By inhalation, 60% by inhalation. Kenapa 76% from clinical lab? Sebab makmal di hospital clinical lab ni, bila doktor bagi prescription buat test ni, dia tak tahu apa ke bakteria tu pun mereka tak tahu. Mereka baru nak tahu apa bakteria tu. Okay, so bila dia buat culture tu, tiba-tiba bila mereka buat culture, it is not what the doctor suspect, dia jadi yang lagi teruk. For an example, macam satu case bila saya pergi bersembang lah dengan one of the hospital dekat sini, this one is in Malaysia. Hospital tu bila mereka nak buat testing tu, bila doktor prescribe, it's supposed to be a normal punya bakteria lah. Tapi bila mereka buat culture tu, mereka tahu benda tu Brucella. Okay. So immediately bila mereka check for antigen, dua orang yang bekerja tu memang confirm ada antigen Brucella. Dan lagi dua orang yang berada time mereka dalam makmal tu, they were on, all four of them was on prophylaxis. Dua orang tu memang dimasukkan dalam ward, lagi dua orang tu tak, tapi on medication untuk jangka masa 3 bulan. Sebab mereka tak tahu. Tapi in research lab, kenapa 8% je? Sebab you all tahu apa yang you all dah buat. That is the best part. So if you want to work with Brucella, you know you are working with Brucella. Okay? So that's why when you know, when you can take precaution, benda tu case ni akan drop.
Yang 8% ni pun mungkin disebabkan ada something. Okay, data ni is not Malaysia punya data. This is US punya data. Okay, this data is from US only. Sebab kat Malaysia banyak kes tak di-report. Okay. So kalau kamu tengok viral, ni pun US punya, 16% from clinical lab, 70% from research lab. Kenapa clinical lab 16%? Because none of the clinical lab buat virus culture. Okay, clinical lab tak buat virus culture. Kalau dia nak detect virus, apa yang dia buat ialah dia extract the DNA daripada virus dan dia buat PCR. So dia yang 16% ni pun is what dia kena infection while they are doing DNA extraction from the virus. Yang 70% from research lab ni ialah ramai yang kerja dengan virus untuk tahu virus behavior. And kalau kamu tengok sini, out of the 70%, 32% are animal related activities. Dia do inject pada animal virus tu nak check macam mana lah virus tu effect, apakah dia. And that animal pun macam kita juga, as I said just now, dia memang bernafas, dia memang bersin, dia memang kencing, dia memang feces dia keluar, dia memang berpeluh. Okay, so through that it will get infected. So this is why the laboratory practice, biosafety practice benda tu penting untuk protect diri kita dulu. Yang LAI ini semua ialah orang yang kerja dalam makmal yang kena infection, bukan orang luar. So anything goes wrong, kitalah orang pertama yang akan kena infection. Okay? So I want to go about another thing is that generation of aerosolization. So macam mana kita generate aerosolization yang kita kena take precaution ialah semasa kita buat pipetting, centrifuge, tissue culture punya kerja, sonication, blending, animal inoculation. So how to reduce it ialah seboleh-bolehnya kita buat kerja dalam biosafety cabinet class 2. Kalau tak boleh, then we have to wear proper PPE sampai goggles, face mask, semua tu supaya kita tak kena benda tu infected. Okay, so biological safety cabinet is for product protection. Dia memang protect kita punya produk, sample, protect diri kita sendiri and juga environment. Sebab dia ada HEPA filter ke dalam ni untuk filter dan trapkan semua partikel. So bila angin yang keluar pun adalah angin yang bersih. Sebab the mechanism of biosafety cabinet 70%, 70% air circulation, 30% dia akan keluar balik dalam makmal. Okay, yang ni pula adalah laminar flow. This only provide protection kepada produk. Maksudnya produk dalam tu saja tak rosak sebab laminar flow ni angin akan hembus kat luar. The airflow is towards you. So if the bacteria ke apa tu spore dia semua akan kena kepada diri kita. Tapi dia akan maintainkan kawasan ni clean sebab angin tu duk blow. Angin kotor tak masuk dalam. So dia hanya protect pada produk saja, tak contaminatekan your sample. That's it. So jangan guna benda ni kalau you nak protect yourself and everyone. And then safe centrifuge, kalau kamu tengok sini, centrifuge yang dia guna ini adalah dia panggil safety cup di sini. Tightly seal all tubes and safety cup. Safety cup ni maksudnya kalau ada aerosolization ke leaking ke, dia memang akan contain dalam cup tersebut. Kalau kamu guna infectious agent, kamu kena centrifuge pakai safety cup. Okay. Dan lagi satu yang penting untuk centrifuge adalah you see allow to come to complete stop and should wait for 30 minutes to allow aerosolization to settle down. Okay, kalau kamu tak guna safety cup sebab tak ada duit, tak boleh nak beli, so lepas dia habis spin, tunggu 30 minit. Supaya aerosolization yang di-create dan pressure yang dia create di dalam kamu punya vial ke tube ke centrifuge tube tu, dalam masa 30 minit dia akan settle down. Lepas dia settle down, kamu boleh buka dan ambil. Then you spray alcohol ke dengan your disinfectant yang clean the bench. And then tube ni pun kamu nak buka dalam bilik tu pun boleh dah lepas tu. Sebab pressure tu dah reduce.
by time. Okay. So kalau tak ada safety cup, kita buat SOP dan kita practice dengan SOP yang betul. Yang safety cup ni pun kalau ada safety cup ni kena buka dalam biosafety cabinet. Okay, the advantage is kena buka dalam biosafety cabinet. Okay, sekarang I want to go to the next part yang bio waste dengan trash. Okay, sekarang apa yang kamu buang tu, apakah bio waste dan apakah sampah biasa yang boleh buang dalam beg berwarna hitam tu. Okay, kamu kena ada 3 soalan ni kamu kena jawab. Is it contaminated with biological material? Kalau yes, then yellow bin. Kalau no, contohnya tisu. Is it the tissue is contaminated with biological material? No. Saya hanya pakai untuk lap muka je. Bolehlah kamu buang dalam apa beg warna hitam. Can blood or other regulated body or biological fluid be released? Boleh ke? Tak boleh. You kena decontaminatekan dia dulu. Baru boleh release. Is it sharp? Kalau sharp, kamu kena buang dalam sharp bin. Okay? So you have to know where that it goes. So biohazard waste tu apa? Dia ada banyak kategori macam laboratory waste, biological production waste, discarded live or attenuated viruses, culture dishes, related materials, contaminated PPE, semua yang PPE pun, contaminated PPE pun ialah biological waste. Okay, liquid or semi-liquid blood and blood product. Okay, contaminated item would release blood or item that are caked with blood. Maksudnya dia dah diblendkan dengan blood, dia buat macam plasma dia ke apa. Or other potential infectious material, not including urine or material stained with blood or bloody fluids. Okay, animal waste, contohnya macam animal bedding, okay, carcasses dia, semua tu juga masuk dalam sebagai biohazard. Okay, pathological waste, kalau siapa-siapa kerja dengan animal tissue, animal pathological ataupun human tissue, body part, product or conception, fluids removed by trauma during surgery, autopsy, necropsy or other medical procedures and not chemically fixed. Kalau chemically fixed macam paraffin block tu lain cerita. Okay, sebab dia akan matikan semua dah. Semua disease tu dah mati sebab bila kamu chemically fixed. Kalau tak chemically fixed tu, you kena decon dulu. Okay. Lagi animal and plant pathogen waste, recombinant DNA waste dengan sharp. So apa yang kamu kena buat? First, label and secure bulk vessel if not disposed immediately. Storage. Okay. Treatment dia is either chemical disinfection or autoclave. Okay. Flush to the sewer. Maksudnya di Malaysia yang liquid waste kamu tu, lepas kamu dah decon dengan chemical, kamu boleh masuk dalam sinki. Okay. Kalau kamu pergi negara Mat Salleh tak boleh. Malaysia masih lagi boleh. Okay. Kalau kamu punya solid waste, apa yang kamu buat? Kamu collect dalam yellow bin. Lepas tu kamu letak dalam plastik autoclave bag dan kamu kena autoclave dulu. Lepas autoclave, kamu bawa pergi kepada dan simpan dalam bin kuning yang lagi besar supaya kamu punya service provider tu datang ambil. So that is the procedure yang kamu kena buat. Okay, so untuk disinfection untuk yang chemical, kamu pakai 10% volume per volume sodium hypochlorite. Okay, good for general disinfection, need to be made weekly and the contact time is important. Maksudnya, kamu kena tahu berapa lama, contohnya kamu pakai bakteria A. Dalam bakteria A punya PSDS, Pathogen Safety Data Sheet tu, dia akan ada what is the contact time, mungkin 30 minit. So maksudnya you kena masuk 30 minit. Okay, bila saya cakap sodium hypochlorite ni, ramai orang akan ingat household bleach, Clorox yang kamu orang beli. Okay, Clorox yang kamu orang beli ni, bila kamu baca label dia, is usually about
1 to 4% of sodium hypochlorite saja. Okay, 1 hingga 4% saja. Depend dengan syarikat mana ke brand apa yang kamu orang beli. Tapi apa yang kamu perlukan ialah usually 10% ni maksimum. Okay, sodium hypochlorite solution. So selalunya jangan pakai Clorox sebab Clorox ni dah actually kalau kamu ambil highest pun 4%, contohnya 4%. Okay, kita kata 5%, company ni 5%. Kalau 5% ni, kamu dah ada culture kamu 200 ml, masuk sikit tu tak cukup. So bila 5% masuk dalam tu, dia akan dilute lagi kan your sodium hypochlorite. It will be more diluted. Usually apa yang kita buat ialah kita beli serbuk sodium hypochlorite dan kita mix dan kita prepare sendiri secara berasingan. So that bila kita nak campur dia, final volume tu kita dapat 10%. Macam contohnya kalau kamu ada bakteria kamu cukup, kalau bakteria kamu guna tu 1% dah cukup. So you just prepare the stock and mix it to become inside volume per volume as 1%. Okay, this is very, very important. Okay, ethanol 70% is most effective, but longer contact time is needed. Okay. Okay, you tengok, should research and know effectiveness and contact time for the best disinfectant against your agent. Contohnya macam even COVID-19 on surfaces. Kalau you baca WHO punya guideline, contact time dia adalah 10 minit. So you spray benda tu dan it has to be in contact for 10 minutes untuk dia mati. Okay, contact, you spray lap tak guna juga. Okay, so you need to know the contact time untuk bakteria kamu supaya bakteria kamu tu completely akan mati. So that you know that you also are safe. Okay, so managing non-sharp biohazard waste, you kena label container to know, and this is the waste bin yang kita guna warna kuning. Negara lain dia pakai color lain. Malaysia kita pakai warna kuning. And then dia kena ada label, biohazard label kat situ. Kena ada lid tutup. Lepas dia 3/4 penuh, okay, 3 or 4 penuh, kita kena discard. Jangan pula pergi throw macam-macam benda dalam tu. Ni apa? Broken glass. Okay, container ni memanglah untuk, okay, kalau kamu nampak atas macam ni kan, this is for sharp bin. Okay, ini gambar yang saya tangkap bila saya pergi audit. This is sharp bin. Sharp bin tu dia ada pipette tip, dia ada apa? Your centrifuge tube, botol macam ni. Sharp bin ni is mainly for sharp items. Okay, macam needle ke apa. Jangan masukkan your Scott bottle yang pecah dalam ni. Okay, your Scott bottle yang pecah tu, you have to manage it differently. Maksudnya, you kena soak Scott bottle yang pecah tu, kalau dia memang dah tainted dengan bakteria ke apa, you soak dia dalam, apa saya cakap, you soak dia dalam tu, dalam your disinfectant. Lepas tu, kamu ambil benda tu, then you wash it, then you letak sebagai broken glass. Okey, situasi sekarang ni mask pakai buang ni dikategorikan sebagai waste, yang mana sebab kita tak tahu mana ada pembawa COVID. Okey. This is the issue yang sekarang ni. Di mana kalau kamu tengok sekarang, you go to MOH punya guideline, dia ada cara kamu nak buang mask. Okey, mask tu kamu ambil, kamu lipat daripada dalam keluar dan masukkan dalam beg plastik, ikat, then only you throw. Every single mask you have to dispose like that. Tapi sebenarnya kalau kamu tengok the guideline from New Zealand, dia ada guideline macam mana kamu nak remove, throw your mask. Dia advise kamu orang either ambil mask tu, dip in boil water for a few minutes, lepas tu keluarkan dan buang. Okay, so because you don't know you ada COVID ke tak ada. Tapi kalaulah mereka di pusat kuarantin, kalaulah mereka kuarantin di rumah as suspect, mereka kena buang mask dia secara terperinci. Apa maksud saya secara terperinci? They have to kill it first.
kill the COVID first. I would still advise letak satu pot, boil water, masuk mask tu. Okay. Dan buang. Benda tu ialah safe way to buang mask. Okay. And then, okay, let's look at next one. So, untuk autoclave, kamu orang kena ingat, beg kuning ni tidak boleh diikat completely bila kamu autoclave. Sebab autoclave is steam based. Okay, steam ni kena masuk. Kalau steam tak masuk, dia tak akan bunuh benda-benda tu dah dalam. I went for a training ke satu tempat, I don't want to say where and di mana, di Malaysia, and one person angkat tangan tanya, "Doktor, beg plastik ni kena buka ke?" Saya kata, "Ya, definitely kena buka." Sebabnya, the steam must go in. Dia kata selama ni dia buat, dia ikat beg ni dengan cable tie lagi. Saya kata, "Siapa ajar?" Dulu bila saya kerja ajar, saya kata berapa tahun dah kerja? 20 lebih tahun dah kerja. So saya kata for the past 20 over years memang kamu buat macam tu? Ya, memang. Saya kata for the past 20 over years, benda yang kamu autoclave ni tak di autoclave lah sebab steam tak masuk. Okay, so should understand macam mana kita kena buat benda ni. Okay, so this is very very important. Okay. And then yang ni, okay, animal carcasses, all the carcasses need to be autoclaved before incineration. Cremation is possible but must follow DVS punya SOP. Okay, carcasses kena di autoclave before incineration. So siapa-siapa yang kerja dengan animal, you kena tahu what is the requirement, because every state di Malaysia ada different requirement sebab Animal Act dalam state pun dia ada dia punya rule. Okay, macam di Penang, kita boleh, kalau kita tak boleh autoclave, kalau dia besar sangat, kita kena sealkan animal carcasses dalam seal punya bag and we leave it in the freezer before kita hantar kepada incineration. Okay, daripada OT, animal OT tu dia memang kena seal dah, completely sealed. Okay, dia ada method yang dia ajar untuk seal dan simpan before kita hantar untuk incineration. Kalau you dah ada facility untuk nak autoclavekan carcasses, autoclavekan dulu, then you seal it, then you keep in the freezer. Ini yang untuk Penang punya requirement dengan Penang State punya health, animal health punya department sebelum kita nak hantar. State-state yang lain dia ada requirement yang lain, mengikut kena tanya kepada veterinary department what is the requirement. Okay, so kan kita kena ikut apa ke requirement yang kita ada kat situ. Jangan lepas bunuh, jangan letak balut-balut buang dalam tong sampah besar. Ingatkan nanti mereka akan bawa pergi dia. Okay, tak boleh ya. I will show you what will happen. Because not all material yang kamu bawa dalam tong sampah semua tak dibakar. Okay, so the main thing is that kamu kena designate sampah kamu, kena buat designation dan segregate infectious waste from non-infectious, kena pack, kena store satu tempat dulu sebelum kamu treat dan kamu buang dia. And contingency measure for emergency situation kena ada in case bag kuning kamu tu terpecah. So what is the SOP yang kamu ada kamu buat? Tu kena ada. And then staff training is very important. So have you followed the waste? Pernah tak kamu tahu sampah tu pergi mana? Siapa-siapa yang tahu ke pergi mana sampah tu? Pernah tak kamu orang ikut sampah kamu pergi mana? Macam kamu ikut anak kamu nak tahu, nak dia tu pergi sekolah ke tak? Tak ada. Sampah tu pergi sampai ke sini. Okay, it goes to the dumping site. Dia tak dibakar. Okay, and then it will be processed at the dumping site. Bila dia pergi kepada dumping site, kalau plate, culture, agar, bakteria kamu buang macam tu saja. And ikat tong sampah besar sampai ke sini. What is going to happen? Kamu tengok, kat sini dia ada banyak animal. Burung, lipas, nyamuk, lalat, and then tikus, dan juga manusia-manusia yang bekerja.
semua akan kena infected and they will become a vector to transmit that disease to somewhere else. Okay. Besides that, ada juga orang macam ni. Okay. Yang bekerja, cari barang kat sini untuk survival, untuk recycle. Dia pun akan kena infection. Okay. Predominantly method of waste disposable in developing country, illegal dumping problem, and kamu tengok groundwater contamination. Bila hujan apa berlaku? Semua bakteria ni akan di wash out. Okay, germs ke bakteri yang kamu buang ni akan di wash out dan pergi ke sungai. Kena infection kat sana. Air pollution, pest and health hazard pun akan berlaku. Okay. So, kenalah kita kena tengok apa di mana ke benda tu pergi. Okay, kita ada jawab, kita ada satu soalan kat sini. I just want to look at that also. Panjang soalan tu. What is your view on mRNA DNA vaccine? Okay, yang ni nanti kita jawab. Okay, vaksin ni nanti kita tengok soalan ni lepas habis. Okay. Okay, so now bila kita nak shipping pula, kita nak hantar barang. Okay, barang-barang kita ni, shipping of dangerous goods ni dia ada requirement. Okay, before I go that, ada satu soalan, doktor boleh ke tanam animal carcasses selepas sterilization? Atau hanya kaedah incineration saja? Boleh tanam, as I said, you can do you can. Cremation is possible. Okay, but must follow SOP by DVS. Department of Veterinary Services punya SOP kena follow. And dia ada lokasi yang macam mana kamu nak tanam. Sebab bila kamu tanam animal, dia ada berapa dalam yang kamu kena correct. Lepas tu tanam kena add sulfur. At certain level you must add sulfur, then baru kamu timbus balik. Sebabnya kenapa kena add sulfur? Dia tak nak binatang lain datang correct dia. Okay, dia tak nak something else happen. So they have their SOPs and procedures yang you have to follow. Okay. So bila kamu nak hantar shipping, all the shipment on dry ice are considered as dangerous good. Satu line. Kalau you nak hantar sampel kamu, you letak dry ice, walaupun sampel tu sehelai daun tapi kamu letak dry ice, dia memang dangerous good dan kena ikut semua protokol dangerous good. Okay. So kamu kena ikutlah International Air Transport Association ITA, Infectious Substance Shipping Guideline, memang kena ikut. Kalau tak ikut, kalau tak buat, memang kamu orang boleh kena tangkap. Okay. So apakah dia punya guideline dengan tu? Ialah proper use of packaging material, proper labeling dengan notification kena ada. Ini kenapa? And this is to reduce likelihood of damaging packages, minimize exposure, improve carrier efficiency and confidence. Mereka pun tak takutlah nak hantar barang kamu sebab semua tu dah dibuat. Okay. So apa ke main goal dia? Ialah kamu kena buat triple packaging, kamu tengok atas ni. Triple packaging, main goal dia is protect the environment and also the carrier, protect the sample, arrival in good condition for analysis. If triple packaging not available, prepare according to International Dangerous Good Transport Rule guidelines. Dia ada guideline yang lain kalau tak available dekat country. Dekat Malaysia, triple packaging is available. Orang yang paling famous dan boleh buat kerja kamu ialah World Courier. Okay, bila kamu nak hantar ke negara lain, you can take the services of World Courier. Dia boleh buat semua untuk kamu. Kalau kamu nak hantar melalui FedEx ke UPS pun boleh. Tapi triple packaging tu kamu kena buat. You have to buy all the boxes, label semua tu kamu kena buat. Then you hantar ke mereka, mereka boleh ship untuk kamu. Kalau you nak company tu buat untuk kamu, World Courier tu boleh buat lah untuk kamu just bagi kamu punya file saja. They can do all the work. They have trained personnel for that. Okay. So ini adalah triple packaging. Kamu ada primary tube kamu yang kamu letak kamu punya sampel. And then kamu ada secondary tube, secondary packaging. Okay, it is watertight, air pun tak boleh masuk. Dan dia ada absorbent material.
supaya kalau benda ni pecah, kalau darah ke apa ni pecah, absorbent material ni akan absorb dia. Okay, and then ni pun container ni pun is very durable punya container. Then kamu ada outer packaging. Okay, outer packaging ni untuk protect dia, and then all the labeling is done in outer packaging. Kamu tengok kategori A, dia ada banyak few kategori A or B. You kena tahu kategori apa, then you kena label according to the name and number and so on. And then kamu ada siapa yang hantar, siapa yang akan terima, supaya by the way, sebelum nak sampai ke orang yang terima, something happen, they will contact you what to do, how to handle this sample. Okay, memang boleh hantar. Bukannya tak boleh hantar. Even Ebola pun boleh hantar dalam tiup. Tapi a proper packaging and proper way, baru orang akan terima. Okay. So, yang important dekat sini ialah kamu kena ada likelihood of inspection. Kamu kena buat assessment. Setiap kali kamu buat, you have to do an assessment. Apa assessment? Boleh ke berlaku infection dengan exposure? Kalau berlaku infection, apa yang kamu boleh buat? Kalau berlaku exposure, apa yang kamu kena buat? Okay? And consequences of the disease assuming infection. Maksudnya kalaulah berlaku infection tu, what is the consequences? Okay, very fatal ke, not fatal ke? So your risk assessment akan decide. Risk assessment ni merupakan satu topik and satu lecture, a whole day lecture by itself untuk explain how you must do an assessment. Try to go and read about risk assessment. And then kalau kamu tengok risk assessment kamu buat, always you must consider kedua-duanya. Biosafety dengan biosecurity. Macam mana kamu nak jaga sampel-sampel kamu dan macam mana kamu nak jaga diri kamu. So, bila kamu buat assessment ni, then kamu tahu macam mana kamu nak work safely and also keep your workplace very secure. Okay? And then, kamu kena check balik performance assessment ni adalah check management atau mitigation yang kamu buat ni, okay ke tak? Kalau tak okay, pergi balik buat assessment. Kenapa tak okay? Okay, so bila kamu buat assessment ni, scientists have a special responsibility to public and the environment for you to follow safe working practices. Okay, and that will keep their material safe and secure and to follow an ethical code of conduct. Maksudnya kamu jaga benda ni dan kamu buat biosafety ni semua praktis ni supaya kita selamat, sampel selamat dan juga environment selamat. Okay. So ini juga akan mengurangkan LAI, prevent unintended release of the material which can cause public health hazard and damage to the environment. Okay, kalau saya tanya kamu, who's responsible for BRM? Okay, jangan pula jawab Azlina sebab dia biosafety officer. Okay. It is everyone. From top management to students, everyone is important. Okay, so apa yang berlaku? Contohnya, saya bagi satu contoh. University of Texas, they are fined US 2 million for biosafety breaches. Pernah berlaku kat US. Okay, and then seorang yang nama Yang ni sentences to 2 years jail for loss of 30 vial of Yersinia pestis. Culture Yersinia pestis dia 30 vial hilang. Dia tak tahu macam mana hilang. Disebabkan dia tak ambil accountability, dia tak buat kerja dia secara betul. Bukan orang yang curi kena penjarakan, dia sendiri kena penjarakan. Sebab dia tak buatlah prosedur yang patut dia buat. Okay. And then under Biosafety Act, each unreported activity of GMO is subjected to a fine of 250,000. Okay. Maksudnya, kalau PI yang kerja kat sini, dia buat kerja on LMO and GMO tapi dia tak cakap kepada ataupun dia tak report, tak isi borang dan hantar kepada Jawatan Biokeselamatan. Kalau bila Jawatan Biokeselamatan datang buat audit dan dia tangkap, boleh kena denda sehingga RM250,000 atau 2 tahun penjara. Okay. Jangan pula ingat kata, oh ni UMT akan kena, VC yang akan kena tangkap, bukan saya. Tak ada. The PI akan kena tangkap.
Sebab VC dan juga top management dah buat roadshow, dah explain. Okay, dah ada dah notis-notis yang telah diberikan. Semua universiti dah buat. IBC dah ada. So kalau you tak report, you akan kena tangkap. Okay, kalau kena fine sekali tu, nanti habislah kerja. Because you have done something wrong. Kerja pun tak ada, pension pun tak ada. Okay, be careful lah. Whoever working, please report. Okay, Jabatan Biokeselamatan is now going hunting secara one by one lah. Sebab dia dah pergi kepada private dah banyak habis. So sekarang dia dah datang dekat government. They are not very harsh on government department. So don't take it for granted. Okay, kalau dia datang harsh nanti akan jadi susah. So try to practice this reporting mechanism. Okay, so who's responsible at BRM adalah kamu sendiri, everyone. Okay, and without you practicing it, benda tu tak akan jadi. Every single person in the lab has to practice it so that kamu dan kawan kamu yang lain di makmal ni selamat. Okay, so practice safety consistently. Kena yang ni memang kena secara team. Seorang-seorang tak boleh buat. All of you has to be doing it. Seek knowledge through good science and ask question. Jangan malu nak tanya soalan. Tanya soalan so that you will get more better. Thank you. And see by say. So apa-apa soalan ke apa, saya boleh try jawab. Thank you, Dr. Venu. Solid 2 hours. Yeah. So it's now already 12. So ada satu soalan, Doktor. Ada tak specific ways to sterilize animal carcasses? Specific way to sterilize animal carcasses. Okay, to sterilize animal carcasses is just by autoclaving sahaja. Sampai sekarang yang di-approvekan untuk sterilizekan animal carcasses is by autoclaving. And then you kena adalah facility ataupun autoclave yang boleh menampung the animal carcasses untuk di-autoclave, and then the autoclaving dia punya temperature, pressure dan timing akan berbeza mengikut size of the carcasses. Okay, dia tak ada method lain dah. Itu je. Okay. One question. Ada lagi soalan? Okay, saya ada soalan, Doktor. Kalau tadi kalau kita tengok pengkelasan risk group kan, kita refer kepada WHO dan KKM punya guidelines lah. Dan kalau melibatkan animal pathogen, kita refer kepada OIE. What about cultures ataupun microbes yang kita discover daripada environment yang kita tak ada info ataupun documents to refer? So how do we tackle the best approach to handle these microbes yang memang tak ada not listed in the KKM ataupun OIE lah, sebab UMT ni dia environment, so most of the researchers they isolate the microbes from the environment lah. Yeah. We have this issue also. Kita pun dah pernah debate with this issue and discuss these issues. Isu ni adalah kalau ikutkan macam US dengan certain European country, dia akan kelaskan dia dalam BSL 3. Okay? BSL 3, level 3 until you go and characterize it. Tapi di Malaysia, we cannot be doing that because whatever you take from environment and you isolate, but you have to practice it at minimum BSL 2. Okay, minimum BSL 2, and until you have characterize it dan dapat tahu apakah dia punya sifat, okay, and what is the pathogenicity or infectivity, then it can be increased to level 3 if it is needed. Okay, so but now kita dah tahu sebab kebanyakan yang ada pada environment, okay, and environmentally isolated, okay, is usually level 2 or below. Okay, sebab dia akan contohnya even anthrax,
anthrax, you can find it in your soil. In Malaysian soil memang kita ada anthrax. Okay, somebody pergi ambil tanah kat situ, kan tanah kat the soil, and you try to purify anthrax, you might get it. Okay, there's about 70% chances you'll get anthrax. But bila anthrax tu secara environmentally dia ada, it is being dominated by other bacteria and other things where that dia tak jadi apa sporulating. Anthrax ni dia ada dua jenis, sporulating and non-sporulating. Whatever you find in environment is a non-sporulating anthrax. Non-sporulating anthrax ni memang dia tak akan create spore, dia tak akan generate spore, so that bila kamu inhale tak jadi apa. It stays on your plate or on the culture. Dia jadi very virulent bila benda tu dikonvertkan kepada sporulating anthrax. Faham tak? So the environment one is usually safer comparatively daripada animal ataupun daripada human. They have adapted to the system to create disease. So they are more dangerous. Macam contohnya kamu isolatekan tu daripada contohnya daripada haiwan. Kan? Because now it is just staying in contohnya dalam lembu saja. Okay, that virus is in lembu. Now we isolate it from the cow, and now we have to take utmost precautions about. Yet we have not seen anything from animal to human transmission yet. Kalau kita kena infected, we don't know what's going to happen, because that particular virus or bacteria is already adapted to the system dalam badan, to blood, macam tu. Okay, so kita jelaskan kepada level 2. So the safer way is kita consider dia RG2 lah dan practice according to the ni. Yes. Okay. So kita ada satu soalan doktor daripada Encik Muhammad Kamri. Boleh doktor terangkan berkenaan dengan fungus contamination dalam makmal, macam mana kita nak decon makmal kita kalau kita dah ada fungus punya ni dalam lab. As you know kan, kalau aircon so benda tu kita dah start ada all those fungus spores dan sebagainya doktor. Yeah. Selalunya sebab tu makmal ni is always di-advise pakai split aircon dan don't use centralized aircon. Okay, centralized aircon ni daripada one place to another place akan ada. Okay, kalau you masih gunakan centralized aircon, you kena tahu dia punya flow of the aircon tu daripada mana dan berapa makmal yang dia share. All the makmal yang dia share tu kena di-sterilizekan pada masa yang sama. Kena pakai hydrogen peroxide punya bom tu. Okay, you know sterilization bomb yang dia guna hydrogen peroxide ataupun so you kena onkan aircon tu, mungkin contohnya bila dia pakai centralized tu 5 makmal tu ataupun 6 makmal tu gunakan centralized aircon yang sama. Okay, all the 6 makmal ni kena di-sterilizekan secara serentak. Walaupun kalau bukan makmal, kalau contohnya macam bilik staff ke apa, dia kena di-sterilizekan secara serentak dengan aircon tu berjalan. So that you will kill off the whole ventilation system yang ada fungus punya spore. Yes, because it's connected kan. It's connected. Yes. Doktor, kalau kami di UMT ni, we have this aquaculture researchers research yang kadang kita buat challenge test. Ya. Kita ada crustacean dan sebagainya. What is the best way to treat the water, the waste water kalau dalam tangki yang besar bergalen-galen tu? What is takkan kita nak autoclave the waste water kan before we release the waste water to the environment? That is what I said. Kalau you boleh create satu tank, a separate tank, where that you can now disinfect it before you release to the sewerage system. Kalau you tak ada tank, you tak boleh nak create tank, you ada aquarium, big aquarium tu. So you must now disinfect. You kena disinfect the aquarium tu gunakan your sodium hypochlorite punya solution. Chlorine. Masukkan dalam tu ikut chlorine, but it's not the Clorox yang you beli, is the sodium hypochlorite yang you prepare sendiri, so that you would know it is like final volume is 10% inside your
aquarium tu mungkin you prepare macam 70% tu, then you masuk berapa banyak air, weight volume per volume, you masuk sikit, you mix, then you leave it for 30 minutes ke 1 hour. After that you boleh buang je. Because you must know that what virus, apa yang you ada, so that contact time tu penting. Okay. Mungkin ada yang very macam bakteria yang sporulating. Selalunya challenge study dekat marine tu is usually viruses or fungus. So dia tak ada issue of sporulating lah. Kalau fungus akan ada issue of sporulating. Virus is no issue. So you buat chemical disinfection, then you throw. Kalau you ada facility for you to tangki untuk kamu simpan, mungkin tangki tu you create, you add on the tangki, you add the disinfection, then you release kepada sewer system pun boleh. Tapi that one would be cost lah. So, okay, Doktor. And another questions daripada, I believe this is from Dr. Tengku Rozaina. Bagaimana kita boleh galakkan amalan biokeselamatan dan biosecurity among the staff and students, Doktor? How do we instill and ensure dia orang sustain the practice? Okay, kebanyakannya isu macam I think when I started my talk, bila saya explain what is the effect, apa yang dia boleh jadi kepada kita, I think few people have also stated in the chat box saying that okay, baru saya faham what is the effect and so on. So isu dia ramai orang they take it lightly sebab dia tak tahu kesan dia apa. Dia ingatkan pakai glove tu tak akan spread. So when you do glove donning and doffing punya training, dan you buat yang glow germ punya training tu, then dia akan tahu bila benda tu dah kering, you buka sampai ke mata, hidung, muka semua tu ada dia punya benda bakteria yang dah kering tu akan fly. So more training and a more exposure and the effect yang apa yang akan berlaku tu kena di-explain. That is why instilling awareness is very very important. Okay, dalam 6 bulan sekali ke apa, you boleh just do some talk to give them to know why it is important. Okay, another way kena takutkan orang yang kerja dalam tu lah. Sebab they are the first person who's going to get infected. Kalau dia akan kena infected, they feel safe and they protect themselves, benda tu dah settle dah. The issue is that semua orang tak tahu. Okay, I don't say mereka tak tahu sebab mereka bukan is the ignorance, sengaja tak nak tahu. It's really that they don't know the effect. They don't know how to do things properly. That is why the awareness training dan regular training yang untuk bagi tahu mereka how it effect, apa yang akan jadi, kenapa kita nak buat. Bila saya cakap tadi, kenapa saya kena jaga wild tu? Orang ambil pun dia pakai, betul dia buang. Tapi orang yang kalau tak betul ambil, dia boleh jadikan benda tu sebagai weapon untuk nak bunuh orang lain pun boleh. Okay? Sekarang contoh je dalam makmal ni, orang A dengan orang B, student A dengan student B ni bergaduh. Okay? Kalau tak ada inventory, student A ni, dia ambil MRSA sikit, masukkan dalam air coke ke teh ais student B tu, what is going to happen to student B? Student B is going to be infected with MRSA infection. Masuk hospitalized. Dia bukan kata orang nak bunuh dia. Even this thing can happen. Jangan pula bukit buat kata Dr. Vino ajar. Disclaimer dah ada. Betul. Carry on, Dr. Yeah, because this thing kita tak nampak. In US, bila kita pergi training, bila mereka datang give their experience talk, memang ada banyak case yang mereka iri hati sebab kawan dia dapat scholarship, dia tak dapat pun mereka buat juga. Letak dalam donat pun ada case-case macam tu. That is why this thing is being really practiced in US dengan Europe, sebab mereka ada reported cases macam ni. Yang orang tu kena tangkap, kena masuk penjara pun ada. Yeah. Okay. Okay. So this is how you can instill lah. Mainly is awareness dengan training, dengan takutkan mereka lah. Another word.
Okay, so more trainings and awareness afterwards dan juga enforcement juga daripada pengurusan makmal di Yes. setiap PTJ lah. So this one tak boleh dilihat oleh IBBC saja. So semua orang kena terlibat juga. So that's why tadi doktor kata BRM ni is everybody's punya responsibility lah. Okay, kita ada lagi soalan. Animal carcasses lagi glamour soalan ni hari ni. Macam mana pengurusan animal carcasses yang telah di autoclave tetapi kita tiada incinerator, macam mana kita nak buang selepas autoclave tu? Adakah sebagai domestic waste sahaja selepas autoclave? Tak boleh. Ayat saya tak boleh. Memang kalau mengikutkan DVS pun tak boleh. So you if you don't have incineration facility and your majlis perbandaran ke majlis tu pun tak ada incineration facility untuk incinerate, what you can do, you contact DVS dan you buat cremation. You tanam. That is the way. Tak boleh kata sebagai domestic waste. Tanam pun dia ada spesifikasi kan juga doktor? Ya. Sebab saya kata kena, how to tanam, kena contact DVS. Saya dah lupa dah. Sebab dia ada you dig 3 kaki ke apa, then after 1 feet or 2 feet you must add sulfur, then baru kamu timbus habis semua. It's something like that. They have their protocol. Okay. Yang lain-lain ni adalah dekat chat box adalah pandangan daripada a few peserta orientasi keselamatan dan sebagainya. Sebenarnya kita untuk makluman lah di UMT kita mula mewajibkan sebenarnya pelajar untuk attend dulu di safety briefing dan perlu lulus sebelum dibenarkan masuk makmal lah. So by now kita akan perbaiki lagi lah kita punya implementation kita. Right? Okay. Saya rasa itu sahaja doktor, tak ada lagi dah soalan. Kalau ada sesiapa ada last question boleh terus unmute dan terus kepada Dr. Venu. Sebelum tu ada satu soalan yang tanya pasal vaksin tadi itu. Oh ya, vaksin, sorry. Okay. This question is okay, saya nak just cakap until now what they have done is it is not integrating into human genome. Okay, so mRNA vaccine dan DNA vaccine yang mereka produce ni, it does not integrate to human genome. It is only the spike protein yang mereka ambil, because that particular spike protein bila dia masuk tu dia akan trigger the immune response. Okay, itu je yang dia akan buat. Data yang mereka tunjukkan tu there's no integration lah. But in long term, saya pun akan cakap saya tak tahu. Okay, DNA vaccine is new. Okay, mRNA vaccine is new. Okay, so with that they ask what level of biosafety should be assigned on this experimental vaccine. Okay, this experimental vaccine ni dia akan assign level 2 juga sebab dia tak pakai infectious diseases. Maksudnya dia tak pakai the whole virus. Dia pakai bahagian tu saja. And that bahagian tak akan initiatekan apa-apa infection. So dia akan pergi jatuh kepada level 2 juga. Kenapa level 2? Because it's still a LMO and GMO. You have to protect that particular animal yang you gunakan untuk study model. You tak boleh nak releasekan dia kepada environment and so on. That is why it will be in level 2. Because the particular part yang mereka pakai ni bukan yang infectious. Kalau mereka pakai contohnya particular part component yang dia pakai tu is a infectious part, then it will jump into level 3. Okay, I hope I answered the question lah. Okay, soalan-soalan lain siapa-siapa? Okay, ni tadi doktor dah jawab tadi kan ni pengkelasan kajian pseudovirus dan juga lentiviral system tadi. Di mana tu? Chat box last kali daripada Cik Hamzah ataupun Dr. Hamzah ni. Pengkelasan jika melakukan kajian menggunakan pseudovirus ataupun lentiviral system. Kalau lentiviral system is a very known system. Okay, dia tak ada apa pathogenicity tu memang tak ada. Yang tu memang dah known. Tapi but still we will be doing it in a level 2 sebab dia akan dikategorikan sebagai LMO and GMO. Okay.
Ya, saya. Perkataan Doktor, dari saya. kita ada Prof Azna, Dr. Venu, di IBBC Chair. Silakan Prof. Ya, saya Prof. on video. Okey. Okay, Dr. Venu, terima kasih banyak-banyak for your sharing. I guess it's very good sharing for everyone at UMT. And perhaps sebenarnya kita ada semua ni, tapi in term of the penggunaan peraturan dan sebagainya tu di UMT dia agak sedikit tidak kata tersusun lah dari segi penguatkuasaan dan sebagainya. Yang lain-lain tu saya rasa sangat bermakna lah untuk semua peserta hari ini, yang sehingga saat ini kita ada 134 orang peserta dan ramainya adalah penggerak kepada semua kerja-kerja dalam makmal seperti Pegawai Sains, para penyelidik yang terlibat dalam talk pada hari ini by Dr. Venu. So saya nak ucapkan terima kasih kepada Dr. Venu atas kelapangan masa untuk share whatever you have. Kita tahu Dr. Venu ni as a well known biosafety committee at not only at USM tapi dekat Malaysia. So terima kasih banyak Dr. Venu. Thank you very much Prof Azna. Thank you very much for inviting me. And saya hope apa yang saya share ini akan bermanfaat kepada semua orang lah. As you said Prof Azna, memang USM pun ada juga, tapi the enforcement has to be there lah. Contohnya enforcement yang kita buat ni, I would like to just share this. It's not, bukan untuk tangkap mereka kata buat salah. We go, we look, we check and we advise them how to improve. Itu je saya nak just say that, because people bila kita kata kita nak datang audit, kita nak tengok, semua takut. We always tell them that I'm coming here not to list down apa salah yang kamu buat, nak bagi tahu kepada bos kamu kata dia buat salah, tolong bagi markah kurang LPP ke apa, tak ada. We are coming there to look apa yang dah salah so that we can improve. So that people dalam amal ni semuanya safe dan selamat. So this is the way that we go forward, and bila kita pergi macam ni and kita duduk bincang and we come out with a nice report and not telling them that they have done wrong lah. We just tell them that how to improve and what is the wrong, apa yang benda-benda yang kita nampak tu tak, yang mereka buat secara tak betul dan kita betulkan. And that is what IBBC USM is trying to do, and we just capture that and we don't report it saying as wrongdoing and mereka tak ikut peraturan. We are trying to improve the whole system. Itu yang kita cuba buat, and we get the buy-in bila kita buat macam tu. So we don't go as a police officer dan pergi nak pergi tangkap, but we go as a friend, nak kita improve sama-sama sekali. Yeah. Terima kasih Dr. Venu. So I guess kita dah sampai kepada penghujung siri 1. Terima kasih sekali lagi kepada Dr. Venu atas kongsian selama 2.5 jam. Dr. Venu sebenarnya trainer saya di Mabot 4 2019. Guru besar saya dulu. So kita panggil Tok Guru kita dulu, bagi talk, and then the next awareness will be done by the IBBC members lah. So terima kasih juga kepada semua peserta, profesor-profesor, penyelidik-penyelidik dan juga staf makmal yang terlibat. Saya dapati kita ada juga peserta daripada agensi luar. Terima kasih banyak-banyak, daripada UIA pun ada. So reminder kepada peserta, jangan lupa isi kedatangan di link yang dikongsikan oleh Urus Setia. Sekiranya ada sebarang pertanyaan dan sebagainya berkenaan dengan IBBC, boleh kontak saya ataupun Prof Azna later on. Okay. Terima kasih juga kepada KRIM dan PPBI selaku Urus Setia, dan semoga information perkongsian hari ini dapat memberi kesedaran lah, sebab kita memang dalam proses nak implement garis panduan IBBC ni Dr. Venu, so kita nak kena instill dulu the awareness before kita So kita punya next session siri 2 webinar dijadualkan pada 26 Ogos nanti, melibatkan LMO dan JMO daripada Dr. Anita, Jabatan Biokeselamatan. Dijemput juga semua untuk join kita.
So sekian saja daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan rakaman ceramah hari ini PPBI akan kongsikan kemudian nanti Puan Nati kepada semua ahli. Okay, terima kasih Dr. Venu, terima kasih lagi sekali Prof Azlan, thank you very much. And thank you untuk jemput saya. And then saya dah share PDF file, and that PDF file Yes. you nak bagi ke peserta boleh. It's not protected, can be shared. Boleh. Okay. Thank you. Okay. I'll share your slides as well. Okay. Thank you semua. Thank you everyone. Stay safe. Take care, Doctor. Thank you. Bye.